بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے ایک نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کالج سے واپسی پر بیزاری اور تھکن سے چور مرے مرے قدموں سے اس نے بہشت کدہ میں گلابی و سفید بوگن ویلیہ کے پھولوں سے ڈھکا سیاہ گیٹ زور سے ہاتھ مار کر کھولا۔ 2 قدم اندر بڑھنے کے بعد باوجود کوفت و تھکن کے سرخ بجری کی روش پر پہنچ کر اس نے چھوٹی امی کی نفاست پسند طبیعت سے ڈر کر وہیں کھڑے کھڑے اپنے دھول مٹی میں اٹے جاگرز کی مٹی جھاڑی اور جاگرز اتارتے ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ اطراف کا جائزہ لینے کے بعد اسے کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ معمول کی طرح نہ تو اس وقت قندیل وائپر ہاتھ میں لیے فرش چمکا رہی تھی اور نہ ہی چھوٹی امی کونے کونے کا نہ نظر آنے والا کچرا اور مٹی دکھا رہی تھی۔ حتیٰ کہ اندر لاؤنج سے آتی ہمیشہ کی طرح شور ہنگامے کی آوازیں بھی معدوم تھی۔ حالانکہ اس دن وہ لوگ کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوتی تھی، ساتھ ساتھ باتوں، برائیوں، مشوروں میں بھی۔ ہوش سنبھالتے اس نے ہمیشہ یہی معمول دیکھا تھا۔ البتہ جب آپس میں بڑی امی، چھوٹی امی یا اس کی اپنی امی کی کسی بات پر آپس میں جھڑپ ہو جاتی تو وقتی طور پر سناٹا چھا جاتا، مگر یہ سناٹا کبھی طول نہیں پکڑتا۔ بہت ہی مختصر وقت میں وہ سب ایک دوسرے کو برا بھلا بول کر یا پیٹھ پیچھے برائیاں کر کے اپنی اپنی بھڑاس نکال لیا کرتی تھی اور پھر سر جوڑے خاندان والوں، پڑوسیوں اور اہل محلہ کی غیبتوں میں اتحادی گروپ بنا لیتی۔ مگر شاید کل ایئرپورٹ سے آنے کے بعد قندیل کا گفٹ کسی کو نہ بھولا تھا جو سلطان بالخصوص قندیل کو دے کر گیا تھا۔ اس نے اپنی کلائی میں بندھی رسٹ واچ دیکھی جو 2:30 بجا رہی تھی۔ آج وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی تھی۔ کل رات آنکھوں میں تر آنے والا وہی سنہری خواب اسے کالج کے لیکچر کے دوران بھی ستاتا رہا اور وہ جیسے دنیا میں ہی بے خبر ہوگی۔ وہ تو فریدہ کے وقت کا احساس دلانے پر چونک کر گھر آنے کے لیے بوکھلا کر اٹھی، ورنہ وہ بھی عام دنوں میں بلکہ کچھ دن پہلے تک سب کے ساتھ براجمان ادھر ادھر کے قصوں میں مصروف ہوتی تھی۔ کبھی کالج یونیورسٹی کا قصہ، کبھی کسی نئی فلم کی سٹوری، کبھی ڈائجسٹ کا پوسٹ مارٹم، کبھی ہیرو ہیروئن پر تبصرہ، میک اپ، کپڑوں کی ڈیزائننگ اور آخر میں اپنی عام سی صورتوں کے تبصرے کے بعد اپنی بے رنگ و بو زندگی میں کسی ہیرو کی انٹری نہ پا کر اظہار افسوس کرنا۔ رائٹرز کے ایسے ویسے اتفاقات پر لعنت بھیج کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بھاگنا۔ ان کے پاس کسی بھی بیتوقع موضوعات کی کمی نہیں تھی جس پر گھر کے سارے لڑکے ان کا مذاق اڑانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بقول حارث کے ان لڑکیوں کو سوائے منہ چلانے کے کوئی دوسرا کام نہیں۔ کیوں نہیں؟ پھر منہ چلانا جب تک حلق ٹھونس مرنا جائے۔ انیق فوراً اپنے چھوٹے بھائی کا ساتھ دیتا۔ تم لوگ تو جیسے ہوا کھاتے ہو۔ بطول ان کے اوپر چڑھ دوڑتی اور ایک ہنگامہ مچ جاتا جس کا اختتام کسی نہ کسی کے رونے دھونے یا پیر پٹک کر باہر جانے پر ہوتا تھا۔ اور سب سے آخر میں دادا ابا کی ڈانٹ اور غصے سے ڈر کر بظاہر صلح تو ہو جاتی مگر کسی نہ کسی کی جیب پر بار ضرور پڑتا تھا، کیونکہ وہ لوگ بغیر کھائے پیے لڑکوں کو نہیں بخشتی تھی۔ مگر آج تو یوں لگتا تھا گویا گھر پر کسی ذی روح کا وجود ہی نہ ہو۔ بے شک اس وقت سارے لڑکے یونیورسٹی اور جاب وغیرہ پر ہوتے یا پھر نوکری کی تلاش میں سرگرداں پھرتے، مگر گھر کی خواتین ضرور لاؤنج میں موجود ہوتی تھی اور اپنی اولادوں کا انتظار کرتی اور اپنے بچوں کو سب سے زیادہ ذہین، سمارٹ، خوبصورت اور لاڈلا بنانے میں پر محاذ کھولے بیٹھی رہتی۔ بڑے سنگین معاملات انہیں اسکار دیتے۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑی آس پاس نظر دوڑاتی رہی مگر وہی غیر معمولی احساس یعنی کل کا واقعہ اب تک ان کے درمیان گشت کرتا ان سب کو خاموش کر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوسرے جاگرز اتارے اور ہاتھ میں لیے لاؤنج میں چلی آئی، مگر حیران ہو کر وہیں دروازے کے آگے رک گئی۔ وہاں تقریباً سبھی موجود تھے۔ نیچے کارپٹ پر دھلے ہوئے کپڑوں کو چھٹک چھٹک کر طے کرتی ہوئی بڑی امی ان سے کچھ فاصلے پر چھوٹی امی مسلسل بڑبڑا رہی تھی، جبکہ ان کی چوڑی پیشانی پر 2 سلوٹیں خاصی نمایاں تھی جو ان کے خراب موڈ کا پتہ دے رہی تھی۔ ان سے دور کچھ ہی فاصلے پر امی ادرک لہسن چھیلنے میں مصروف تھی۔ ان کے چہرے پر سیاستدانوں والی سنجیدگی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ واقعے کا تعلق امی سے نہیں تھا۔ اس نے ذرا سی گردن گھما کر کچن کی طرف جھانکا جہاں سے چکن کڑاہی کی اشتعاء انگیز مہک اٹھ رہی تھی۔ بڑی سی دیگچی میں زور زور سے چمچہ چلاتی چھوٹی امی یقیناً اپنا غصہ بیچاری مرغی پر اتاری تھی۔ انہی کے برابر میں کچھ سہمی سی بطول جلدی جلدی چاول دھوتی، بار بار ایک نظر اپنے غصے میں بھری ماں پر بھی ڈال لیتی جو مسلسل چیزیں اٹھا پٹک کر رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ صورتحال قابو سے باہر تھی، کیونکہ وہاں پر نینا اور قندیل موجود نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی نہیں آئی تھی۔ حالانکہ دادا ابا نے ان دونوں کا پوچھا تھا مگر بڑی امی اور چھوٹی امی نے اپنی اپنی بیٹیوں کا دفاع کرتے ہوئے ادھر ادھر کے بہانے بنائے، کیونکہ دادا ابا کی سخت گیر اور اصول پسند طبیعت سے ساری بہویں خائف رہتی تھی۔ دادا ابا صبح 7:30 بجے ناشتہ کرنے کے عادی تھے اور ان کا اصول یا حکم تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ ٹھیک 7:30 بجے موجود ہوں، چاہے کسی کو اسکول جانا ہو یا یونیورسٹی، آفس وغیرہ، یا پھر اس دن گھر پر آرام کرنے کا ارادہ کیوں نہ ہو۔ ورنہ دادا ابا کا جلالی کچھ اہل محلہ سنا کرتے تھے اور ایک رات کا کھانا تھا جو سب 10 بجے ایک ساتھ کھایا کرتے تھے۔ ہاں، دوپہر کے لیے آزادی تھی۔ ارے کیا سرف ڈال کر چاول دھوگی؟ چھوٹی امی کی دھاڑ پر وہ سہم گئی۔ بطول بیچاری جلدی سے نل بند کر کے باہر نکلی، پھر
پھر اسے دیکھ کر ایک دم رک گئی۔ اس نے اشارے سے صورتحال کا پوچھنا تھا جبھی بڑی امی بھی دروازے پر آ گئی۔ اس نے بکلا کر جلدی سے سلام کیا۔ انہوں نے بھی بغیر زبان ہلائے گردن کو زحمت دی اور اس کے برابر سے نکلتی چلی گئی۔ بطول بھی ان کے ساتھ ہی اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ارے اردین کب آئی؟ اس کے سلام کی آواز سن کر امی نے گردن اونچی کر کے جھانکا تو وہ اندر آ گئی۔ ابھی آئی ہوں، ہوا کیا؟ اس نے کچن کے جانب دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں پوچھا۔ چھوڑو، ہمیں کیا، نینا اور قندیل کا ہی جھگڑا ہے۔ کپڑے بدل لو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ امی نے اپنے آگے رکھے ہوئے ادرک لہسن کو اٹھایا اور خود بھی کھڑی ہوگی تو ناچار وہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ جانتی تھی امی ہمیشہ یوں ہی غیر جانبدار رہتی ہیں، سب کی لیتی ہیں مگر کسی کو کہتی کچھ نہیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ خاموش طبع یا صابر قسم کی تھی، بس سارا غصہ اپنے پورشن کی طرف آ کر نکالتی، اس لیے آج تک اچھی اور فرما بردار کا ٹائٹل لیے ہوئے تھی۔ وہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے کمرے تک آ گئی۔ سارا قصور ہی بڑی بھابھی اور چھوٹی بھابھی کا، کیوں کسی غیر لڑکے کے آگے اپنی بیٹیاں ریوڑیوں کی طرح رکھی؟ اس نے بھی اپنی پسند کی چن لی۔ امی نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کو مطلع کیا۔ غیر تو نہیں تھا، پھوپھی کوثر کا بیٹا تھا۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ وہ جانتی تھی کہ چن لینا اور پال لینا میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ماتھے کی لکیریں باروب لہجہ، گھنی مونچھیں اور بڑی بڑی آنکھیں کھلی آنکھوں میں بھی چوبی جا رہی تھی۔ ہے تو اس نے کون سا اس نے کہلوایا تھا کہ میں اس خاندان کی لڑکی کو ہی بہو بناؤں گی؟ دکھایا نہ ٹھینگا چھوٹی بھاوج کو۔ امی کی تیز آواز پر وہ گویا خواب سے جاگی تھی، خواب جس کی تعبیر اس کی ہتھیلی پر رقم نہیں تھی۔ تو امی پھوپھی کوثر نے سلطان بھائی کو بھیجا کیوں تھا یہاں؟ پھر جاتے جاتے وہ قندیل کو تحفہ بھی دے کر گئے۔ بس ذرا ہم پر روب ڈالنے کے لیے۔ امریکہ سے ڈگری لایا تھا، خوبصورت تھا، خیر کم تو ہم بھی نہیں ہیں کسی سے۔ تمہارے دادا نے اپنی بیٹی کو زبردستی اپنے دوست کے سر تھوپا۔ وہ تو فرحان احمد اور کوثر میں نبھ گئی تو سمجھو زندگی گزر گئی، ورنہ چھوٹی کو تو کیسا مزہ چکھایا۔ بڑی کے من میں تو لڈو پھوٹ رہے۔ بیٹی کو تحفہ دے گا امریکہ پلٹ نند کا بیٹا۔ ویسے تو کوثر کو دیکھ کر ہی منہ بنا لیتی تھی مگر اب تو بچ ہی جاتی ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہی امی ہے جو سب کے آگے بہت اچھی بنی ہوئی ہوتی ہیں؟ مگر ان کا کیا، یہاں تو سبھی ایسے تھے، منہ کے آگے خوب پیار اور پیٹھ پیچھے بھڑاس۔ پلیز امی یوں تو نہ کہیں، بیچاری چھوٹی امی اور نینا۔ اسے واقعی افسوس ہوا۔ زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا کوثر سے میٹھی بنی ہوئی تھی، کیسا بدلہ لیا کوثر نے، سانپ سونگ گیا۔ صبح ہی صبح بڑی بھابھی سے جھڑپ ہوئی تھی۔ میری خوبصورت بیٹی، میری ذہین بیٹی۔ امی نے دونوں کی نقل اتاری۔ بے شک چھوٹی امی کی نینا بہت کم عمر اور خوبصورت تھی اور بڑی امی کی قندیل بے تحاشا ذہین و فطین تھی۔ اب ظاہر ہے حسن اور ذہانت کا ٹکراؤ تو بے شک حسن ہی آنکھیں چکا چوند کر دیتا ہے، مگر سلطان عقل مند تھا جس نے ذہانت کو ووٹ دیا۔ قندیل باجی اور نینا کہاں ہیں؟ صبح بھی ڈائننگ ہال میں نہیں تھی۔ ایک ماں بیٹی خوشیاں منا رہی ہیں تو دوسری اماں بیٹی منانے کے چکر میں ہے، اور دوسری اماں بیٹی محرم منانے کے چکر میں ہے۔ تم دفع کرو سب کو، ہم نے کوئی امید نہیں لگائی تھی کوثر سے۔ یونیفارم بدلو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ امی فوراً ہی کمرے سے نکل گئی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اب امی کو کیا بتا دی کہ امید کا دیا وہاں روشن ہوتا ہے جہاں دیے میں تھوڑا بہت تیل ہو۔ یہاں تو نہ بے تحاشا حسن تھا اور نہ ہی ذہانت، وہ تو مقابلے سے خود بخود ہی خارج ہو گئی تھی۔ جہاں کوئی مقابل تھا نہ حریف، وہ تو وہاں پر بھی ہار گئی تھی۔ اس نے سر چھٹ کر کمرے سے نکل کر دائیں طرف بنے کوریڈور کی طرف چلنے لگی۔ دونوں کے کمرے آمنے سامنے تھے۔ وہ رک گئی، فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ پہلے نینا کو دلاسا دیا پھر قندیل باجی کو مبارکباد۔ کیا ہوا؟ میرا دل ٹوٹا جب یہ آنکھیں کھلی۔ کیا یہ سپنا تھا؟ ہاں یہ سپنا تھا، ہلکی آواز کے ساتھ نازیہ حسن کی آواز نینا کے غم کی ترجمانی کری تھی۔ اس نے ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا مگر شاید نینا پوری طرح اپنے غموں میں ڈوبی تھی۔ وہ اس پر افسوس کرتی قندیل کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں چلی دیکھو پیار کی گلی، مجھ سے روکے نہ کوئی، میں چلی ہوئے ہوئے۔ ایک دکھیا گانے سن رہی تھی، ایک چلی۔ اب کس کے سماعت سے فاسٹ میوزک کے ساتھ جو گانا ٹکرایا اس نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ قندیل اور غزلیں اور قافیہ سننے والی قندیل کو جانے کیا ہوا تھا جو ان کی جون بس ایک رات میں بدل گئی تھی۔ اس نے ان دونوں کے پاس جانے کا ارادہ ملتوی کر کے اپنے کمرے میں جانا مناسب سمجھا۔ اب اسے کئی دن تک اس طرح کے گانے برداشت کرنے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ اسے اپنی طبیعت پر کنٹرول تھا، ورنہ بھی اسی طرح سب کی نظروں میں آ جاتی۔ ایک سایہ سے اس کی آنکھوں میں لہرایا تو اس نے سر جھٹکا۔ ابھی کچھ دن پہلے تو سب ٹھیک تھا، بلکہ اس ٹھیک میں صرف 15 دن پہلے تک کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ جانے سلطان کی آمد میں کیا بات تھی کہ سب کچھ الٹ گیا۔ کچھ دن پہلے ایک رات کو کھانے کی میز پر دادا ابا نے سلطان کی آمد کا بتا کر سب کو گویا مطلع کیا۔ ڈائننگ روم میں کھانا کھاتے ہوئے سب لوگوں کے ہاتھ پل بھر کو رکے تھے۔ سلطان کل صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہے، کچھ دن رکے گا، خیال رکھنا اس کا۔ سلطان سفیان اور حارث سلاد کی ٹرے سے چن چن کر کھیرے اور ٹماٹر کھا رہے تھے، ایک دم رک کر ایک ساتھ چلائے۔ نینا، بطول، قندیل، انیک اور وہ خود بھی کھانا چھوڑ کر دادا ابا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دادا ابا نے انہیں گھور کر دیکھا، پھر بڑی امی سے مخاطب ہوئے، بڑی دلہن کمرہ سیٹ کر دینا۔ جی، کتنے دن رکے گا؟ بڑی امی نے پوچھا۔ اس کے نانا کا گھر ہے، جب تک چاہے رکے، جب بار اگر کھانا کھا لے تو اسٹڈی میں آنا کام ہے۔ انہوں نے اٹھنے سے پہلے چھوٹے ابو کو مخاطب کیا اور کمرے سے چلے گئے۔ چھوٹے ابو نے جلدی جلدی آخری 2-3 چمچے منہ میں ڈالے۔
आराम से खाएं, सेहत तो देखें अपनी, काम के पीछे तबाह कर लिए। छोटी अम्मी को अपने ससुर का इतना रोब कुछ भाता नहीं था। इनके सामने तो ज़ुबान चला नहीं सकती थी, सो इनके जाने के बाद शौहर को ही रोब में लेना चाहा। नहीं नहीं, पेट भर गया। वो जल्दी से पानी पीकर चले गए। अनीक बतूल के कान में कुछ कहने लगी। हर वक्त का काम। छोटी अम्मी बड़बड़ा कर रहेगी। इस घर में सवाए काम के है ही क्या? सुनते हैं जी, ये कौसर ने इतला देना भी गवारा नहीं किया। हमें क्या, सुल्तान आपका हमारा कुछ नहीं लगता। क्या सुल्तान आपका हमारा कुछ नहीं लगता? काफ़ी देर से चुप बड़ी अम्मी भी बड़ी अब्बा को लताड़ना चाहा। हम लोगों को ऑफिस में इतला दी थी कौसर ने। इन्होंने भी आखिरी नवाला मुंह में रखा और कुर्सी खिसका कर उठ खड़े हुए। तो क्या एक फ़ोन घर पर नहीं कर सकती थी? इस्लामाबाद से कराची करने में क्या लाखों रुपए बिल आता? सबके सामने अच्छी बनी अम्मी ने भी अब्बू की तरफ रुख किया। सही कह रही है फ़िरोज़ा, बड़ी अम्मी ने फ़ौरन तायीद की। तो आप लोग फ़ोन करके पूछ लें। प्लीज़ भाभी, अब मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। फ़िरोज़ा, तुम बड़ी भाभी के साथ कमरे वगैरह सेट करवा दो। इनका नाम जलाल था, सो नाम का असर भी पूरा था। अक्सर तो दादा अब्बा के बाद सिर्फ जलाल चाचू से डरती थी। लो देखो ज़रा, मेहमानदारी के लिए हम लोग रह गए। बर्तन समेटते बड़ी अम्मी गुस्से में आ गई। हो सकता है फ़िरोज़ा चच्ची सुल्तान के आने से अच्छे ताल्लुकात हो जाए। अनीक हमेशा पॉजिटिव सोचता था। अरे क्या खाक, अच्छे ताल्लुकात? मुसलसल बजते फ़ोन की घंटियों पर छोटी अम्मी की बातें धुल लगी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई हमारी याद। इस्लामाबाद दूरी कितना है? सबके कान खड़े हो गए। यकीनन कौसर पप्पो का फ़ोन था। ए बीबी, यहाँ सांस लेने का वक्त नहीं, इस्लामाबाद के दौड़े लगाए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल आओ, तुम्हारे बाप का घर है। बाप कहते हुए बड़ी अम्मी के लहजे में खुद ब खुद तंज आ गया। फैज़ान और दीन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ हाँ, अभी बताया खाने के वक्त। पिछले हफ्ते बाहर से और अब बता रही हो। खैर जो भी है, अब छोड़ो। अरे नहीं नहीं, हमारा अपना बच्चा है। खैर जो भी है, अब छोड़ो। अरे नहीं नहीं, हमारा अपना बच्चा 100 दफ़ा। यह कह बड़ी अम्मी का लहजा मीठा हो गया। वो सब इनके ट्रैक बदलने पर हैरान रह गए। अपनी मामी मामू के घर आ रहा है, तुम काहे को फिक्रमंद होती हो? सर आंखों पर बिठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तुम अपना ख्याल रखना, कराची का चक्कर लगाओ। अच्छा अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह हाफिज़। बड़ी अम्मी ने मुस्कुराते हुए अल्लाह हाफिज़ का सब इन्हें देख रहे थे। क्या कह रही थी कौसर? अभी अभी मैंने ना मेरी 15 मिनट की रिकॉर्डिंग ज़ाया हो गई, इस नावल की मैंने की थी। तो मेरी तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो रात को मैंने आपके लिए फिर भी रिकॉर्ड किया। लेकिन वो हुआ ऐसे कि ना जनाब, वो मेरी हैंड फ्री ख़राब हो गई। उस अब मैंने देखी है तो शुक्र है, वो पूरे घंटे की वीडियो नहीं हुई। तो मैंने 15 मिनट की करके ना छोड़ दी थी। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा था बाकी सुबह करके ना टाइम से पहले आप लोगों को दे दूँगी। तो वो मैंने छोड़ी है। बस अल्लाह पाक के कहते हैं ना, हर काम में बेहतरी होती है। तो मैंने उसको छोड़ा। अभी उसके बाद मैंने अभी चेक किया, उसमें आवाज़ ही कोई ना हो। तो अभी मैंने ये न्यू माइक से कर रही हूँ। पहले इसको टेस्ट तो काफ़ी किया मैंने रिकॉर्डिंग से पहले। अब अल्लाह ही खैर करे कैसी रिकॉर्डिंग होती है। ये मैंने आप लोगों के लिए खरीदा माइक, लिया मैंने नया। तो आएँ इस माइक से अपना नावल कंप्लीट करते हैं। क्या कह रही थी कौसर? अम्मी ने इस्तफसार किया। छोटी अम्मी के चेहरे पर भी यही सवाल था। वही जो अब्बा ने बताया, सुल्तान आ रहा है कल सुबह। कदर बेनियाजी से कहकर उन्होंने अपने आगे रखे चावलों की डिश उठाई और किचन की तरफ चली गई। ये कोई खास खबर नहीं थी, सो नैना और कंदील के साथ अनीक, फैजान और हारिस भी बाहर निकल गए। कोई बात है जरूर, वरना बड़ी भाभी इस तरह फोन पर बात नहीं करती कौसर से। और फिर फौरन ही किचन में चली गई। छोटी अम्मी खुटक गई। बात सच्ची भी सोच रही थी, मगर मसलतन खामोश रही। इन्हें पता था बड़ी अम्मी इनसे कोई बात नहीं छुपाती। लड़के की पसंद से शादी करेगी कौसर। क्लिफ्टन में इसके ससुराली है, वहां भी जाएगा। सुल्तान, मेरी कंदील माशाल्लाह कितनी ज़हीन है। हर बात की मालूमात, हर चीज़ का मुशाहिदा, अच्छी अच्छी किताबों का मुतालिया। बाहर से पढ़कर आने वाले तो जहानत को ही पसंद करते हैं। बड़ी अम्मी के चेहरे पर उम्मीद के नन्हे नन्हे जुगनू चमक रहे थे और फिरोजा चच्ची रोशनी में अपने चेहरे पर फैलते साए ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर रही थी। कहीं तुम अपनी छोटी भाभी को ना बताने बैठ जाना। बस तुमसे दिल की बात करती हूँ, दिल हल्का हो जाता। मेरी छोटी बहन जैसी हो तुम। ओए होए। फिरोज़ा चच्ची जानती थी कि इनसे दिल की बात क्यों कही जाती है। अरवीन ना तो खूबसूरत है और ना ज़हानत का तमगा इसके पास है। सो बड़ी भाभी को कम से कम अरवीन से तो कभी कोई खतरा नहीं था। वो दिल का बोझ हल्का करने के लिए सीधी छोटी भाभी के पास आई थी। छोटी अम्मी के माथे पर कई शिकने पड़ गई। अरे मेरी नैना क्या कम है? इस जैसी हसीन कम उम्र प्यारी सूरत को तो लोग रुक रुक कर देखते हैं। कंदील की जहानत का चिराग मेरी नैना के आगे नहीं जल सकता। बेशक छोटी अम्मी दुरुस्त थी, कंदील बतूल भी कमसूरत नहीं थी, मगर नैना के आगे मानित पड़ जाती। नैना की बड़ी बड़ी आंखें और छोटी अम्मी के ढेरों घरेलू टोटकों के बाईस घटाओं जैसी जुल्फे और मैदा शहाब रंगत के सामने कंदील और बतूल को बहुत आम से जाहिर करते थे। हालांकि बतूल नैना की सगी बहन थी, मगर फिर भी नैना जैसी नहीं थी। रह गई अरवीन तो वो बेचारी तो न 3 में न 13 में। चच्ची की निगाहों में अपनी बेटी का सरापा लहराया। तार जैसा कद, दुबला पतला जिस्म, आम से नगोश। हाँ, रंगत कुछ साफ थी, मगर वो भी बतूल और कंदील और खास तौर पर नैना के आगे तो काली नजर आती थी।
اپنی بطول کے لیے میرے انیک کے چکر میں تو کوئی خوبصورت دلہن لاؤں گی اپنے بچے کی۔ چھوٹی بھابھی مزید کچھ کہتی مگر وہ خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ گھر کے سب لوگ ہی جانتے تھے کہ انیک کی زندگی کا محور بطول تھی۔ بڑی امی نے فی الحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ دیکھا جاتا تو انیک میں کوئی خرابی بھی نہیں تھی۔ خوش شکل، پڑھا لکھا سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ فیروزہ چچی ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی اور آنکھوں کے سامنے دوبارہ اروین آ کھڑی ہوئی۔ دوسرے دن صبح جب پروین اٹھ کر ڈائننگ ہال میں آئی تو سب موجود تھے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں آنے والی نینا بھی۔ اس نے کچھ حیران ہو کر سب کو سلام کیا اور اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ فیضان آج ایئرپورٹ چلے جانا، 3 بجے تک سلطان آ جائے گا، دادا ابا نے فیضان سے کہا۔ جی دادا ابا، کیا میں حارث کو ساتھ لے جاؤں؟ آج بھی اس کی نوکری ملنے کا آسرا نہیں ہے۔ منہ اچھا نہ ہو نا تو بات تو اچھی کر لو، صبح صبح بد فالے۔ چھوٹی امی نے کڑک کر بھتیجے کو لتاڑا۔ ان کے لاڈلے بیٹے کے لیے ایسے سخت الفاظ؟ ہوئے ہوئے، بڑی کوئی گھریلو چپکلی ہے۔ بس کرو حارث، تم بہت کر چکے نوکری، کل سے آفس جوائن کرو، بڑے ابو نے حتمی فیصلہ دیا۔ کر لینے دے ایک اور کوشش، دادا ابا نے حارث کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر اس کی حمایت کی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ آپ نے ان لوگوں کو سر چڑھایا ہوا ابا جی، دادا ابا مسکرا کر اٹھ گئے۔ بطول بیٹا تم ذرا میرے ساتھ کچن میں لگ جانا، کئی کھانے بنانے ہوں گے، اور اروین تم ملازمہ کے ساتھ مل کر صفائی اچھی طرح کروا لو، قندیل تم خود ہی گیسٹ روم سیٹ کرنا۔ بڑی امی بڑے میٹھے لہجے میں وہاں موجود لڑکیوں سے مخاطب تھی۔ آج کالج یونیورسٹی سے چھٹی کر لو، کام زیادہ ہے، ہر وقت درس کہاں پر لیکچر دینے والی قندیل نے بھی حصہ لیا۔ اچھا بھئی، اللہ حافظ۔ حارث اور فیضان ایک ساتھ اٹھے، ان کے ساتھ ان کے والد محترم بھی اٹھ گئے۔ ساری خواتین اپنے اپنے شوہروں کو الوداع کہنے لگی، جبھی اٹھتے اٹھتے انیک نے چیزیں سمیٹتی بطول کو پکارا۔ بطول، بطول یار جلدی سے میرے کمرے کی ٹیبل پر رکھی گلابی فائل لے آؤ۔ بطول پچھلے 2 مہینوں سے بی اے کے پیپرز دے کر فارغ تھی۔ جی اچھا، وہ فوراً ہی سب چھوڑ چھاڑ اس کے کمرے کی طرف لپکی۔ چھوٹی امی بری طرح جل بلا گئی۔ کمرہ دور کتنا ہے، اپنے پاؤں کو زحمت نہیں دے سکتے؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ بڑی امی یوں ہوگی کہ گویا مریخ پر ہو۔ اوئے ہوئے، بڑی امی دیکھ فوری مریخ پہ پہنچ گئی۔ چھوٹی امی ابھی سے عادت ڈلوا رہا ہے بطول کو اپنے کاموں کی۔ اروین کی شامتیں مالنے سے آواز دی جو بے ساختہ وہ شرارت کر گئی۔ چھوٹی امی کی توپوں کا رخ اس کی سمت ہو گیا۔ انیک تو آتی ہوئی بطول کے ہاتھ سے فائل لے کر چلتا بنا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں کو اس کا نیا رشتہ بنانا پسند نہیں آئے گا، مگر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اور تمہیں بڑا شوق ہے اس کے آگے پیچھے پھرنے کا؟ بیچاری بطول دل محسوس کر وہاں سے ہٹ گئی۔ اے بی بی، میرے بچی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کامی بچی ہے، سب کے کام کرتی ہے، تمہارا نہیں کوئی راجہ اندر نہیں ہے۔ بڑی امی نے مریخ سے آنے میں زیادہ دیر نہیں کی تھی۔ اوئے ہوئے، فضول میں کیوں لڑ رہے ہیں آپ لوگ؟ سلطان کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا، تیاریاں نہیں کرنی کیا؟ اس سے پہلے کہ ایک زبردست مار کا ہوتا فیروزہ چچی نے سیز فائر کروا دیا۔ دونوں ہڑبڑا گئی، پھر لڑائی کسی اور وقت کے لیے ملتوی کر دی۔ فی الحال آج کے لیے مینیو ڈسکس کرنے لگی۔ لڑکیوں نے اپنے اپنے کام سنبھالے۔ اروین اور بطول تو گھر کے کام میں لگ گئی، قندیل اور نینا تو اپنے حسن جہاں سوز کو مزید دعا کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کبھی پارلر نہ جانے والی نینا بھی قندیل کے ساتھ پارلر گئی تھی۔ فیشل، بلیچ، ویکسنگ، مینیکیور، پیڈیکیور، بالوں کی کٹنگ وغیرہ کروا کر اپنی اپنی ماؤں کے پرس کا بوجھ خاصا کم کر کے 2 گھنٹے بعد وہ سب گھر آئی تھی۔ اس کے بعد کپڑے سلیکٹ کرنے اور نہانے میں مزید 1 گھنٹہ لگا۔ گیسٹ روم بطول نے سیٹ کر دیا۔ کھانے کے اہتمام تینوں خواتین کا مشترکہ شعبہ تھا، سو وہ ہر نا اتفاقی بھلائے اہتمام میں مصروف تھی۔ گھڑی کی سوئیوں کو بھی جیسے پر لگ گئے۔ کام کرتے کرتے اروین نے تھک کر چور ہو گئی تو بیڈ پر لیٹ گئی، جبھی امی نے اندر جھانکا۔ اروین تم تو نہا لو، حلیہ دیکھو اپنا، اور ذرا اچھا سوٹ پہننا، الٹے سیدھے رنگوں والا نہ چڑھا لینا۔ اچھا امی، پتہ نہیں لڑکیوں کی ماں اتنی خوش گمان کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے خاموشی سے قدرے بہتر سوٹ نکالا اور نہانے چلی گئی۔ قندیل اور نینا تو کچھ دیر پہلے تیار ہو چکی تھی۔ بے شک ان کی تیاریاں بہت خوب تھیں، بلکہ نینا تو کسی حسین پری کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی نہا کر باہر نکلی، بالوں کو برش کرنے لگی، تبھی گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور دوسرے لمحے افراتفری سی مچ گئی۔ لمحہ بھر رک کر اس نے مہمان خاص کی آمد کا اندازہ لگا اور پھر مطمئن ہو کر بالوں کو برش کرنے لگی۔ بال لمبے نہیں تھے، سو نئے انداز میں کٹوا کر کچھ ماڈرن سا سٹائل دے دیا تھا جو یقیناً اس کے چہرے پر سوٹ کر رہے تھے۔ بال برش کر کے دوپٹہ اٹھایا اور اپنے کندھوں پر ڈال کر بستر کی چادر کو ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہوئے پنکھا آف کر کے باہر نکل آئے۔ رکو اروین، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ڈرائنگ روم میں برتن سیٹ کرتی بطول کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ دونوں آگے پیچھے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ سب کی نظریں بے ساختہ ان دونوں پر اٹھی تھی۔ دونوں نے جلدی سے سلام کیا۔ سب کے درمیان صوفے کے کنارے فیضان اور بڑی اماں کے ساتھ ایک نیا چہرہ موجود تھا، خاصا سمارٹ، قدرے گھریلو سے حلیے میں، وائٹ ٹی شرٹ اور جینز پہنے، خاصی خوش اخلاقی سے مسکرا کر جواب سے نوازا۔ دونوں کی ماں نے اپنی اپنی بیٹیوں کا تعارف کروایا، باقی لوگوں کا تعارف ہو گیا تھا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سب سے مل کر، ماما بہت ذکر کرتی تھی آپ لوگوں کا۔ اس نے سب پر ایک نظر ڈالی۔ تمہاری ماں کا میکے، آخر میکے کا تو ماں نہیں ہوتا ہے، چھوٹی امی نے بڑے پیار سے کہا۔ یار سلطان بھائی، میں نے تو سنا میکے کا کتا بھی پیارا ہوتا ہے، حارث نے بھی ٹکڑا لگایا۔ ظاہر ہے سسرال جا کر میکے کی قدر آتی ہے، نکسک سے تیار قندیل بڑی ادا سے سلطان سے مخاطب ہوئی۔ یہ معاملہ صرف پاکستان میں ہی زیادہ ہے، میکہ، سسرال، ساس، نند اور جانے کیا کیا۔ امریکہ میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کو سزا سمجھا جاتا ہے۔ اے بیٹا، کافر ہیں وہ لوگ، وہ کیا جانے گھنی چھاؤں کا سکھ، اپنے مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتے، تنہا آدمی کیا جیے گا۔
ਜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੋ, ਭਾਵੇਂ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਛਾਂ ਧੁੱਪ ਦਾ पता लगना। ये मैंने बहुत लोगों से ना जब ये सुनती हूँ ना तो हद हो गई वैसे। हाँ, छाँव में डालेंगे मगर मारेंगे ज़रूर। भला बताओ बंदे की टिकट ही कट गई तो क्या धूप क्या छाँव? फैज़ान ने टुकड़ा लगाया। मेरे से मेरे और फैज़ान के ख़्यालात कितने मिलते-जुलते हैं। बड़ी मामी वहाँ तन्हा आदमी सुकून से जीता है। मुस्लिम्स भी फैमिली के साथ नहीं रहते अब तो। ये छोड़ो बेटा बदेसी मुल्कों की कहानियाँ। आराम कर लो, थक गए होगे। चलो बच्चियों कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो, बच्चा थका हुआ होगा, आराम करेगा। इनके कहने पर फ़ौरन ही अरवीन खड़ी होगी। बड़ी अम्मी ये कोई इस्लामाबाद से गधे पर आए हैं जो थक जाएँगे, और जहाज़ पर खाने-पीने को भी खूब मिलता है। बड़े बेतुकेपन से नैना ने जाने मज़ाक करना चाहा या बड़ी अम्मी को इत्तला दी थी। जो भी था बड़ी अम्मी ने इसे नज़रों-नज़रों में घूर कर तनबीह की। यकीनन मैं इनके अरमानों पर रोज़ टालने के दर पे थी। सही कह रही हैं आप, छोटा-सा तो सफ़र था मगर मैं चाय ज़रूर पीऊँगा, अलबत्ता भूख बिल्कुल नहीं है। सुल्तान ने इस हसीन वजूद को देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ, हाँ, चलो हारिस भाई को कमरा दिखाओ, नहा धो ले फिर चाय पीते हैं। फिरोज़ा चच्ची के कहने पर खड़ी अरवीन सुल्तान के उठने से पहले बाहर निकल गई। इसके पीछे बतूल और फैज़ान भी थे। हुँ। कॉलेज से वापसी पर हंसपे आदत चौकर्स हाथ में लिए वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई तो ठिठक कर रुक गई। कंदील और नैना के दरमियान राजा इंदर बना सुल्तान हाथों में गंडेरियों की प्लेट थामे जाने किस बात पर बहस कर रहा था, जबकि छोटी अम्मी नीचे फर्श पर बैठी हरा धनिया पुदीना साफ कर रही थी। सुल्तान की ऊंची आवाज गूंज रही थी। शादी करने के लिए लड़की का इंतखाब करते हुए इसके हुस्न से ज्यादा इसकी ज़हनी अप्रोच को देखा जाता है। मुख्तलिफ मजाज के लोग कभी भी अच्छे लाइफ पार्टनर साबित नहीं होते। बाकी ये शादी मोहब्बत का फ़लसफ़ा मेरी आज तक समझ में नहीं आया। शादी तो एक एग्रीमेंट है, फिर जब आप खुद हर लिहाज से परफेक्ट हो, सूरत में, तालीम में, पैसे में, तो लाइफ पार्टनर की चॉइस मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी। तो आपके ख्याल में हुस्न से शादी का कतई कोई ताल्लुक नहीं? कंदील ने हसीन सूरत नैना को तमस कर से देखा। हुस्न किसको मुतासिर नहीं करता? फिर एशियाई लड़कियां, ईस्टर्न ब्यूटी की क्या बात है। स्पेशली मुझे लड़कियों के लंबे बाल बहुत पसंद है। नीली हरी आंखें देखकर तो दिल उब गया। काली काली बड़ी बड़ी आंखों का सहर, वाह। वो पता नहीं किसे बेवकूफ बना रहा था। इसकी बात सुनकर नैना की साज आंखें खुद ब खुद मुस्कुराने लगी। कंदील पहलू बदल कर आ गई। हुस्न तो आ जाए, कल ढल जाएगा। वक्त के साथ खूबसूरती मानित पड़ती जाती है। कंदील हार मानने को तैयार नहीं थी। वक्त के साथ अकल भी ठिकाने लग जाती है। नैना को भी जुमला सूझ गया। सुल्तान जोर से हंस दिया। तुमको कैसी लड़की पसंद है सुल्तान? ये सवाल तो दोनों के दिल में था मगर पूछा छोटी अम्मी ने। मुझे पता नहीं, कभी सोचा नहीं इस बारे में। बस जो दिल को अच्छी लग जाए। वो प्लेट से गंडेरी उठाकर सोचने लगा। मेरी चॉइस इतनी आम नहीं है। लड़कियां तो खुद मेरी तरफ खींचती है, मैं किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। अजीब सी हरकत लगती है। इससे ज्यादा अरविंद की बर्दाश्त से बाहर था। वो दरवाजे से अंदर आ गई, फिर इसके सर उठाने पर सलाम किया। आप आज भी कॉलेज चलेगी? सुल्तान ने बराह रास्त इससे पूछा। कंदील बतूल और नैना ने कल से छुट्टी की हुई थी। क्यों? आज हड़ताल की कॉल आ गई थी। इस शख्स की बातें सुन सुनकर वैसे इसका पारा हाई हो रहा था। वो सटपटा सा गया। ਉਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟमेंट मिलेगी तो ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਤੇ सबर करना। कंदील और नैना ने इसे खा जाने वाली नजरों से घूरा, जबकि काफी देर से अनजान बनी छोटी अम्मी ने भी इन दोनों का साथ दिया। लगता है आपको पोजीशन लेने का शौक है, वो संभल कर बोला। पोजीशन? कंदील जोर से हंसने लगी। नैना ने भी हंसी में इसका साथ दिया। इसकी अगर थर्ड डिवीजन भी आ जाए तो ये शुक्राने के नफल पड़ती है। जी हाँ, मैं खासी कौन जहन हूँ, इसने बगैर बुरा माने बड़े इत्मीनान से बताया। फिरोजा चची बेटी की आवाज सुनकर आ गई थी। अच्छा, अमेजिंग। और क्या क्या क्वालिटी है आप में? साफ गोई के अलावा जो क्वालिटी मेरे अंदर है वो आपको कतई नहीं भाएगी। छोटी अम्मी खाने में क्या है? वो इसे नजरअंदाज करके छोटी अम्मी से पूछने लगी। वो हरा धनिया और पुदीना छोड़कर कुछ हैरत और परेशानी से इसे देख रही थी। फिर रोजा भी तासुब से अपनी बेटी को देखने लगी। किचन में बड़ी भाभी हैं, पूछ लो इनसे। वो फौरन ही वहां से चली आई। इसे इस तरह के लोग जहर लगते थे, खुद परस्त, खुद को अहम समझने वाले। अरवीन, मीठा बोलने से जुबान में कांटे उग नहीं आते। पीछे से आती हुई अम्मी ने इसे टोका। पढ़ा लिखा खूबसूरत वसी कारोबार का मालिक दिल के किसी कोने में अपनी बेटी की उम्मीद की नन्ही किरण मौजूद थी। अम्मी आप ख्वाह कितना ही जुबान को शीरी कर ले, जो शख्स बज़ा में खुद खुद को बहुत कुछ समझता हो वहां दूसरा कुछ नहीं होता। बड़ी अम्मी क्या पका है? मुझे भूख लगी है। बतूल और बड़ी अम्मी को सलाद और रायते में उलझा देखकर इसने पूछा। फिर इसने एक एक पतीली के ढक्कन खोलने शुरू कर दिए। यखनी पुलाव, चिकन कढ़ाई, कबाब, ट्राइफल, सलाद, रायता को पूरा दावती एहतमाम था। इस घर के मतवक़ा दामाद की मतारत के लिए। खैर इसका क्या था, इसने ट्रे में से सारी चीजें थोड़ी थोड़ी रखी। गर्मा गर्म पुलाव से प्लेट भरी और ट्रे उठा ली। खाना बस लग रहा है, बतूल ने आगाह किया। छोड़ो, कौन सा पहले लंच सब साथ करते थे। पहले भूख से बुरा हाल है, बल्कि तुम भी मेरे साथ ही आ जाओ। यकीनन सुबह से अकेली कामों में लगी होगी। अरवीन ने इसका मर्ज का हुलिया देखकर अंदाजा लगा। हाँ, आज तो कंदील के जिम्मे की सफाई भी मेरे सर आ गई, और नैना बीबी तो किसी चीज को पहली कब हाथ लगाती थी। फिर ऑफिस जाते जाते अनीक भी अपने कपड़े धोने के लिए दे गया था।
اور آپ انیک کے کام پہلے کرتی ہیں، چاہے 105 ڈگری بخار ہی کیوں نہ ہو۔ مگر یار اپنا حلیہ تو درست کر لو، کچھ اپنی بہن سے سیکھ لو، کیسا زبردست تیار ہوئی ہے۔ اروین کو واقعی قندیل اور نینا کی بے حسی پر افسوس ہوا۔ ہاں ابھی ہو جاتی ہوں تیار بھی، آج تو کالج سے چھٹی کرنا پڑی، اور پلیز ذرا کھانا کھا کر میرے ساتھ ٹیبل لگا دو۔ نینا اور قندیل سے کچھ کہنا تو فضول ہی ہے، دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی ہیں۔ بطول نے بڑی لجاجت سے اسے کہا تو وہ اپنی ٹرے رکھ کر اس کے ساتھ کام میں لگ گئی، کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ نینا اور قندیل دونوں گھر کے کام اور پڑھائی سے زیادہ اپنے کزن کو متاثر کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ ان دونوں کا ساتھ ان کی مائیں بھی پورے زور و شور سے دے رہی تھی۔ نینا نے پڑھائی کو مکمل طور پر خیر آباد کہہ دیا تھا، سارا وقت خود کو سجانے سنوارنے میں گزرتا تھا، جبکہ قندیل اپنی تعلیم و ذہانت کا سکہ بٹھا کر اسے کھیل لیتی، اپنے کمرے میں موجود کتابوں کا کلیکشن دکھا کر اسے مرعوب کرنے کی کوشش کرتی۔ ادب، سیاسیات، معاشیات، نفسیات، کا ہر موضوع زیر بحث ہوتا۔ ہڈیاں ویلیاں نے آج اتوار کا دن تھا، صبح صبح کچن سے حلوہ بھوننے کی سوندھی سوندھی مہک اٹھ رہی تھی، ساتھ ہی پوریاں تلی جا رہی تھی، پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان کی کل کی فرمائش پر اہتمام ہو رہا تھا، جلدی کرو دادا ابا کب سے ناشتے کا انتظار کریں۔ حلوہ بھونتی بطول نے جانے کس سے کہا تھا، آج ان کے نواز سے آئے ہوئے، وہ کچھ نہیں کہیں گے، سوراوی چین ہی چین لکھے گا۔ گرم گرم آلو اور چنوں کو ترکاری ڈونگے میں ڈالتی اروین نے صحیح کہہ رہی تھی، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، ابا جی نواسا نواسی کچھ نہیں جانتے، ابھی شور کرنے لگیں گے۔ پوریاں تلتے ہوئے بڑی امی نے دونوں کو سخت لہجے میں ڈانٹا، لاؤ مجھے تو یہ ڈونگے، میں چیزیں لگاتی جاؤں، تم سب کو بلا کر لے آؤ۔ اروین کے ہاتھ سے ڈونگے لے کر چھوٹی امی نے باہر نکلتے ہوئے اروین کو سب کو بلانے بھیجا۔ حارث نہا رہا تھا، فضان کو بمشکل دروازہ پیٹ پیٹ کر زبردستی اٹھا کر بٹھایا۔ انیک جاگنگ سے واپس آ کر جوتوں کے ساتھ ہی بستر پر دراز تھا، اس کے پکارنے پر فوراً گردن موڑ کر دیکھنے لگا۔ جن کے دید کی پیاس ہو وہ انتظار کیوں کرواتے ہیں؟ ٹھنڈیا بھر کر فلمی ڈائیلاگ چھاڑا گیا۔ انتظار کروانے والے حلوہ بھون رہے ہیں اور دید کی پیاس کچن میں جا کر بچھا لو، فضان کو بھی لے دے آنا۔ او ہو ظالمو، میرے دل کی ملکہ کو حلوہ بھوننے پر لگا رکھا ہے۔ انیک جوتوں کی لیس کھولنے لگا۔ دل کی ملکہ کو تم بھی کپڑے دھونے اور اپنے کاموں پر لگا کر رکھتے ہو، میرا تو حق ہے، اپنے کام کروا کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ انیک کے لہجے میں محبت کی آنچ تھی، اسے بطول پر رشک ہے۔ بڑی امی اور چھوٹی امی کے ستارے نہیں ملتے انیک، اروین کو کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ ہمارے تو ملتے ہیں، پھر میرے ساتھ دادا ابا، میرے ابو بھی راضی ہیں، وہ پوری طرح پر امید تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعاؤں کو ہو گئی، بطول سے بھی عزیز تھی، ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ سے جائے رکھتے ہوئے بغیر ماتھے پر بل لائے کام میں مشغول سادہ مزاج اور پیاری سی لڑکی۔ اروین اروین کیا خود بھی گئی؟ بڑی امی کی پکار پر ہڑبڑا کر انیک کے کمرے سے نکل کر قندیل کے کمرے کی طرف بڑھی اور جلدی سے دروازہ بچایا۔ اس کے بالکل سامنے نینا کا کمرہ تھا، پلٹ کر اسے بھی کھٹکھٹایا۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی گردن باہر نکالی۔ اروین نے اپنے سراپے پر ہائے ہائے نظر ڈالی، کل شام کو نہا کر جو کپڑے پہنے تھے رات کو سوتے میں سلوٹ زدہ ہو گئے تھے، رہی صحیح کسر ناشتے کے چکر میں گھی کے چھینٹوں نے پوری کر دی۔ الجھے الجھے بال، خشک جلد کے ساتھ وہ خاصے برے حلیے میں تھی، ایک وہ خود اور دوسری بطول، دونوں ہی ایک دوسرے سے دونوں اپنی طرف سے خاصے لاپرواہ تھی۔ اروین تم نے سلطان کو نہیں اٹھایا؟ میں جاتی ہوں ان کے کمرے میں۔ نینا نے شانوں پہ پھسلتے دوپٹے کو سنبھال کر اسے روکا۔ وہ کون سا؟ گیسٹ روم میں جانے کے لیے مری جا رہی تھی، اس کی بلا سے نینا اٹھاتی ہے محلے کی کوئی اور لڑکی، گالتے صحیح ہے، پاگل ہی ہوئی پئی انہوں نے، پتہ نہیں زندگی دے وچ پہلی باری منڈا دیکھیا باہروں والا، یا منڈا ہی پہلی باری دیکھیا ہے، تو ان کو تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے۔ تو ہائے ہائے میرا مائی کی تری، اب مائی کی نہیں ہے نا عادت، تو وہ میرے دوپٹے کے ساتھ ہی میچ ہو رہا ہے۔ خیر حارث اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، اروین سے دیکھ کر رک گئی۔ حارث اپنے سلطان صاحب کو اٹھا لو ورنہ آج ان کا فرمائشی ناشتہ نکل جائے گا مقابلہ بازی کے چکر میں۔ 10 منٹ پہلے وہ انیک کے ساتھ نیچے چلے گئے۔ اروین واپس پلٹی، دونوں ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ لڑکیوں وہ تو ڈرائنگ روم میں لڑ چکا تو ڈرائنگ روم میں آ جانا، فساد کی جڑ خود ہی اٹھ کر ناشتے کے لیے جا چکے ہیں۔ وہ انہیں اطلاع دے کر رکی نہیں، فوراً ہی ڈرائنگ روم میں آ گئی، وہاں سوائے قندیل اور نینا کے سبھی موجود تھے۔ السلام علیکم، اس نے سب کو سلام کیا، دادا ابا کی جانب جھک گئی، انہوں نے ہمیشہ کی طرح پیار کیا۔ نانا ابا آپ انہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، حلوہ پوری سے انصاف کرتے نواسے کو اپنے ساتھ جاتی کا احساس جاگا۔ یہ میرا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے، میری سب سے اچھی پوتی ہے۔ وہ دادا ابا کی محبت پر سرشار کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ دادا ابا سب سے زیادہ خیال تو میں رکھتی ہوں آپ کا، بلکہ سب کا۔ بطول نے فوراً دہائی دی اور بنایا گیا حلوہ ان کے آگے رکھا۔ میرے سارے بچے میرا خیال رکھتے ہیں، مگر اروین میں ایک خاص کشش ہے، مجھ پر گئی ہے میری بیٹی۔ جلال احمد نے فوراً ہی کریڈٹ لیا، فیروزہ نے اپنے میاں کی طرف یوں دیکھا جیسے چھوٹے بچے کو پیار سے دیکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، مجھے بھی ان کے اندر ایک خاص کشش محسوس ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، اروین بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ نواسے صاحب کے بیان پر وہاں موجود مردوں نے تو کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، سوائے اس کے کہ امریکہ جیسے ماحول میں رہ کر سلطان خاصا بے دھڑک ہو گیا، مگر خواتین میں ہلچل مچ گئی، سب نے اس کے الجھے بکھرے عام سے حلیے میں شخصیت کو
आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। अलबत्ता फिरोजा के अंदर एक इत्मीनान की लहर आसम है। बजाय इसके कि अरवीन जैसी आम सी लड़की को डिस्कस किया जाए, इस मेहनत से बनाए गए नाश्ते से इंसाफ करे। अरवीन खुद को बेवकूफ महसूस करते हुए जल्दी जल्दी सबके आगे चीजें बढ़ाने लगी। इस जुमले ने जाने के जादू किया था कि उतरे चेहरे दोबारा से अपनी असली हालत पर आने लगे। अरवीन अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में बतूल के साथ दाखिल हुई तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। देख लिया कैसा सुनसान हो रहा है मई के महीने में। यहाँ 6 बजे कौन पागल आएगा? अंदर एक दो टेबल पर ऊँघते हुए 2-3 अफराद को देखकर बतूल चिल्लाई। कल रात को अब्बू ने इसे फिजिक्स के सवाल को सही हल करने पर पूरे 2000 रुपए दिए थे, जिसे खर्च करने के लिए पूरी रात से बेचैन थी। और सुबह उठते ही बतूल को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जाने पर रजामंद कर लिया, क्योंकि कंदील और नैना को खास मेहमान गिरामी की मदार से फुर्सत नहीं थी, सो ये कुछ कहना बात कमाना ही था। रात को अकेली लड़कियों को कहीं जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए इसने बतूल को 5 बजे तैयार करवा दिया। बेचारी गर्मी धूप और सुनसान होटल के बारे में बकती रही। हम आ गए और यहाँ देखो एक आध पीस हम जैसा और भी है। ऑर्डर दे, क्या खाओगी? अपने पास वेटर को आता देख इसने बतूल से पूछा, फिर खुद ही मेन्यू कार्ड देकर सी फूड मंगवा लिया। उफ, मछली की खुशबू और इनका जायका, वाह! जोरदार सांस खींचकर इसने गोया खुशबू अंदर उतारते हुए चटखारा लिया। इतनी गर्मी में कौन सी फूड खाता है? रात के घास खाकर सोई थी? वेटर के जाने के बाद बतूल ने खिड़का। बस करो यार, कभी दिल की भी मान लेते हैं। तुम जो खाना चाहो अपनी पसंद से ऑर्डर करो। सामने रखे ग्लास में पानी डालकर पीते पीते वो रुक गई। ग्लास मुंह से हटाकर देखा, शफाफ पानी में कुछ तैर रहा था। इसने बेसाख्ते हंस पे आदत बचा हुआ पानी पीछे हाथ करके फेंक दिया। बतूल का मुंह हमनकों की तरह खुल गया। कुछ गलत हुआ था, इसके दिल ने भी कहा। अरवीन! पीछे वेल ड्रेस, ऊंचे लंबे घनी काली मूछों वाले फीके शख्स को देखकर बतूल बौखला गई। ओए होए, ए किंती तो पानी मारता, किदे मुंह तो पानी मारिया। गलती के एहसास के साथ इसने खुद भी गर्दन घुमाई। इस शख्स के फराक सीने पर ठंड पड़ गई थी। नो। वहाँ इक्का-दुक्का लोग भी मतवज्जा हो गए। अरवीन की सांसें रुकने लगी, आवाज़ हलक में फंसने लगी। कैसी शर्मिंदगी थी! वो अपनी मोटी-मोटी आँखों से घबराई हुई अरवीन को घूर रहा था। इसे लगा वो इसे भस्म कर देगा। बतूल, बतूल मैं क्या करूँ? वो अपनी जगह उठकर खड़ी होगी। आई एम सॉरी, वो गलती से। बतूल ने इसकी नागुफ्ता हालत देखकर खुद ही जल्दी से माज़रत की। होटल का मैनेजर, 1-2 वेटर भी जल्दी से आगे बढ़े, वो भी माज़रत कर थे। मैंने आप लोगों से शिकायत तो नहीं की, आप लोग जाएँ। अपनी भारी गंभीर आवाज़ में इस शख्स ने होटल की इंतज़ामिया से कहा। आई एम सॉरी सर, मेरी बहन। बतूल ने दोबारा कोशिश की। अरवीन इसके पीछे अब तक सज कर खड़ी थी। जिसकी गलती हो, माफी भी उसे मांगना चाहिए। अपना हाथ उठाकर इसने बतूल को मजीद कुछ कहने से रोक दिया। बतूल ने साथ खड़ी अरवीन को कोहनी मारी, मगर वह इस ऊंचे बारोक शख्स को देखकर सहम ही गई। सबसे ज्यादा डर तो इसकी खनी खनी मूछों और मोटी मोटी सुर्ख डोरों वाली आंखों से लग रहा था। वो शख्स मुंतजिर सा खड़ा था। अरवीन प्लीज। बतूल ने जबरदस्ती इसका हाथ खींचकर खुद साइड पर होकर इसे आगे किया। सॉरी, मैं समझी, घर है। मरती क्या ना करती, अटकते रुकते जैसे तैसे माजत की। वो भी तो ठीक अपने ठीक था, जा ही नहीं रहा था, जबकि शर्ट सूखने के करीब थी। इट्स ओके, बाहर निकलने के कुछ आदाब होते हैं। अपनी भारी भरकम आवाज और बारोब लहजे में कहते हो मौसूफ लंबे लंबे मजबूत कदम उठा दे बाहर निकल गए। वो जज्बा से होकर रह गई। जरा सी गलती क्या होगी, मौसूफ नसीहतों का पलंदा खोलकर बैठ गए थे। वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर अब मुस्कुराहट थी। बैठो, अब क्या मजीद तमाशा बनवाना है? इसी में खड़े देखकर बतूल ने इसे कुर्सी पर धकेला। कितनी देर दोनों खामोश बैठी रही। आपका ऑर्डर। वेटर तली हुई मछली और प्रॉन वगैरह लाला कर टेबल पर रख रहा था। चलो अब खाओ, घर नहीं चलना है क्या? इसे यूं हाथ पर हाथ धरे बैठा देखकर बतूल को टोकना पड़ा। इसने एक नजर भरी टेबल पर डाली। इतनी अरमानों शौक से मंगवाई गई डिशेज से एकदम जहर लग रही थी। वो मुश्किल सिर्फ बतूल की खाते 2-4 नवाले जहर मार के और खड़ी होगी। बिल पे किया और रेस्टोरेंट से निकल आई। तुम्हारा इरादा तो टेबल साफ करने का था। किसी रिक्शा टैक्सी को तलाश करती बतूल छेड़ने लगी। फिलहाल वो बात करने के मूड में नहीं थी। बतूल वो देखो। इसने बतूल का कंधा झंझोड़ा। बतूल ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। स्याह मर्सिडीज का दरवाजा खोले वही बारों मूंछों वाला अंदर झुका किसी लड़की से मुखातिब था। दोनों ने घबरा कर और तेज तेज कदमों से चंद कदम आगे आ गई। सामने ऑटो रिक्शा खड़ा था। ड्राइवर साहब ऊँघ रहे थे। दोनों अंदर बैठ गए। चलो फौरन, किराया जितना चाहे ले लेना। इससे पहले कि वो उतरने को कहता, अरवीन ने लालच दिया। इसने भी फौरन रिक्शा स्टार्ट कर लिया। बड़ा मुझे लेक्चर दे रहा था असूल, वो और खुद लड़की के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। बुरी तरह तपते हुए इसने दिल की भड़ासे से कोसते हुए निकाली। हो सकता है इसकी बीवी हो पागल, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया था। बतूल की बात से इसने भी इत्तेफाक किया, फिर इस पर लानत भेजती। दोनों आइसक्रीम पार्लर पर उतर गई, मगर अंदर बैठकर खाने का रिस्क नहीं लिया। रिक्शे में बैठे बैठे खाती सी फूड और रकम पर अफसोस करती घर की तरफ वापस हो गई। तो बीबी को पैक करा लेनी है, जब पैसे लगाए हैं तो फिर उसको पैक करवा के ले आती, घर पे खा लेती। रात 8 बजे का वक्त था। टीवी का वॉल्यूम फुल था। लाउंज के फर्श पर सब फुसकड़ा मारकर बैठे थे। फैजान अपने आगे रखे बेसन के लड्डुओं में से सबसे अच्छा और बड़ा लड्डू तलाश कर रहा था। अनीक बतूल के बराबर में बैठा गर्दन हिलाया जा रहा था। हारिस अपनी शर्ट लिए अरवीन से बटन टकवाने की मिन्नत कर रहा था।
नैना अपनी सफ़ेद मोमी उंगलियों में क्यूटेक्स लगा रही थी जबकि कंदील और सुल्तान बहस करने में मशगूल थे। बल्कि बहस से ज़्यादा वो लोग नफ्सियात और फ्राइड के बखिए उधेड़ने में लगे हुए थे। फ्राइड ने तहत शऊर का जो जवाब पेश किया, मैं इससे मुत्तफिक हूँ, मगर आप जिब्रान को पढ़ें तो वो भी फ्राइड से किसी तरह कम नज़र नहीं आता। इंसानी नफ्सियात का गहरा मुशाहिदा है इसकी तहरीरों में। ये एक कंदील थी जो सुल्तान को कायल करना चाह रही थी। वो अक्सर जब सुल्तान का झुकाव इधर-उधर देखती, अपनी तलीम और ज़हानत का पूरा ज़ोर लगाकर इसे घेर लेती। सियासियात, मुआशियात, अदबियात, नफ्सियात, हत्ता कि करंट अफेयर्स और इराक, फ़लस्तीन, कश्मीर को भी खींच लाती। कभी 9/11 का वाक़या ताज़ा किया जाता तो कभी स्कार्फ़ और पर्दा पर बहस छिड़ जाती। ये यकीनी बात थी कि कंदील की मालूमात हैरत अंगेज़ थी। अब भी कंदील ने सुल्तान को नैना की मोमी उंगलियों में उलझा देखा तो बात छिड़ी। बेशक होगा, मगर फ्राइड की थ्योरी इतनी पावरफुल है कि अब तक कोई और इसे चैलेंज नहीं कर सका। सुल्तान मतवज्जा होगा, मगर खलील जिब्रान कंदील ने अपनी बात में वजन पैदा करना चाहा, मगर सुल्तान ने बात काट दी। खलील जिब्रान राइटर है, जबकि स्किम्ड फ्राइड एक नफ्सियात दान। हर राइटर एक नफ्सियात दान होता है, लोगों की नफ्स पर हाथ रखता है, मुख्तलिफ मजाज के लोगों को मुतमिन करता है अपनी तहरीरों से। हारिस की शर्ट के बटन टांगती खासी देर से बहस सुनती, अरवीन बिला इरादे कह गई, हाँ बिल्कुल, एक वक्त में कई लोगों को मुतमिन करना राइटर का ही काम है। अनीक ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ओहो, तो आप भी छुपी रुस्तम निकली। सुल्तान पूरी तरह से इसकी तरफ मतवज्जा हो गया, वो खामोश है। ये तो है ही छुपी रुस्तम। फैजान ने बड़ा सा लड्डू ढूंढ कर निकाला, फिर हाथ में तोड़ने लगा। तुम क्या तराजू लेकर दुकान पर बैठे हो? नैना ने फैजान की हरकत पर इसे टोका। ये लड्डू बनाए किसने? वो यूं ही तोलने के अंदाज में लड्डू लिए लिए पूछने लगा। छोटी अम्मी ने, नैना ने नासमझी से जवाब दिया। अरविंद ने दांत से धागा काटकर शर्ट हारिस को दी। मैं नहीं मानता, इनका हाथ मारने में तो इतना भरा भारी होता है, और लड्डू के साइज देखो, ऐसा लगता है किसी 4 साल बच्ची ने बनाया। छोटी अम्मी डंडी क्यों मार जाती है? अच्छे खासे तमाना लड्डुओं को वो छोटा कह रहा था। आइंदा ये नेक काम ना तुम करना, यकीनन खरबूजों के जितना बड़ा बनेगा। बतूल ने इसके आगे से प्लेट चपड़ ली। हाँ, तुम्हें तो जरूर बुरा लगेगा, आखिर मुस्तकबिल वही वाबस्ता है। हारिस के जुमले पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरविंद चौंक की, कुछ मुबहम सा जहन में चाहकर किसी को आपने आंख में जगह ली और कोई सरापा। बकवास बंद करो और टीवी का वॉल्यूम भी कम करो। बतूल बुरी तरह से छमकी। अनीक ने इसकी कैफियत को दिलचस्पी से देखा। बतूल मजीद घबराई, फिर फौरन ही प्लेट पटक कर उठ गई। चलें जी, अब तो आपका दिल भी नहीं लगेगा। कंदील ने अनीक की नजरों के ताकुब में देखा। अंगेज है क्या बतूल तुमसे? इस सारे किस्से में सुल्तान यही समझा था, सो अनीक से पूछने लगा। अंदर फोन की बेल बज रही थी। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी, सरशार से लहजे में अनीक का यकीन बोल रहा था। अरवीन ने बेसाख्ता आमीन का। फोन की बेल मुसलसल हो रही थी। फोन तो कोई उठाओ। झंझलाकर अनीक खुद ही उठ गया। आप मोहब्बत करने वालों के साथ हैं? इसके आमीन कहने पर सुल्तान इससे पूछने लगा। उसे नजरअंदाज करके अभी तो वो खुद पर ही मुनकशिफ नहीं हुई थी, अपने साथ से ही गुरेजा थी। सर झुकाकर लहराता सरापा छटकने लगी। केड़ा सरापा लहरा रहा है यार? मोहब्बत करने वालों के साथ तो एक दुनिया है। ये अलग बात है कि दो दिल मिलने लगते हैं तो सब दुश्मन बन जाते हैं। हारिस ये कहकर बाहर निकल गया। आपको क्या मुझसे बात करना पसंद नहीं? वो शायद इसका गुरेज फार्म के बराह रास्त इसी से सवाल किया। ऐसी कोई बात नहीं, वो मुरव्वत पलट के वरना दिल से आ रहा था कह दे मुझे आप ही पसंद नहीं। फिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? कंदील ने पहलू बदला। फजूल सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। मोहब्बत का जज्बा आपकी नजर में फजूल है? वो अजीब शख्स था, इसे कोई अजनबी याद आ गया। मोहब्बत का जज्बा फजूल नहीं होता, इसकी हुर्मत को पामाल करने वाले फजूल होते हैं। वाओ, आप बातें तो बहुत खूबसूरत करती हैं। इसने बेसाख्ता सराहा। सिर्फ बातें नहीं खूबसूरत करती, डांटती भी बड़ा सुंदर है। कभी इनके हाथ लग गए तो पता चल जाएगा। अभी तो मेहमान समझ के एहतराम कर रही है बीबी अरमीन। फैजान रिमोट कंट्रोल से मुसलसल चैनल बदल रहा था। हम तो खुद इनके हाथ आना चाहते हैं, चाहे जितना दिल चाहे डांटे। इतनी खुली डुली बात पर इसके तन बदन में आग लगी। अब मुरब्बत का ये मतलब भी नहीं था कि उल्टी सीधी बात सुनकर चुप रहे, मगर वो मुश्किल खुद पर कंट्रोल करती पाँव पटकती उठ गई। इसके बाद वो हत्तुल इसके सामने आने से गुरेज करने लगी। सुबह कॉलेज, शाम को दोपहर को थोड़ा सा कामकाज, शाम को चाय बनाना। अलबत्ता रात के खाने और सुबह के नाश्ते पर दादापा की वजह से इसे नाचार आना पड़ता था। वो खामोशी से अपनी प्लेट पर झुकी रहती। सुल्तान भी इसे मतवज्जा करने या बात करने की कोशिश नहीं करता था। नैन और कंदील की कोशिशें पूरी तनदेही से जारी थी, और छोटी अम्मी बड़ी अम्मी भी एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशों में हलकान रहती थी। एक भाई की आ गया ना, कार पूरा टब्बर ही अगे लगा पे। कॉलेज जा रही हो? वो जल्दी जल्दी जॉगर्स की लेस बांध रही थी जब अम्मी ने कमरे में झांक कर पूछा। जी अम्मी, चले डाइनिंग टेबल पर, दादा बा मुंतजिर होंगे। इसने भागती दौड़ती खड़ियों की सुइयों को देखा। आज मत जाओ, सुल्तान जा रहा। अम्मी की बात पर कंधे उचकाकर दुपट्टा शानों पर फैलाए ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। कल सुबह इसी इत्तला नैना ने बड़ी अफसुदगी के साथ दी थी। चलो, जान छूटेगी। मैं क्या कह रही हूँ? अम्मी ने पीछे से इसका शाना पकड़कर अपनी तरफ रुख मोड़ा। आते जाते मौसम हासन अंदाज होते हैं जहाँ कोई ताल्लुक हो।
कोई दिली पाबस्तगी और दिल एकदम ही कोई लहजा कोई गंभीर आवाज इर्द गिर्द गूंजी। इसने घबरा कर सामने देखा, अम्मी मुंतजिर थे। ओफो, जो आता है इससे जाना भी होता है, मेहमान कोई सारी उम्र नहीं रहता। इसने को अपना सर पीट लिया और ड्राइंग रूम में दाखिल होकर हंस पे आदर सलाम करते दादा अब्बा से प्यार लेती कुर्सी घसीट कर बैठ गई। सभी हमेशा की तरह मौजूद थे। वो स्लाइड पर जैम लगाने लगी। तुम कॉलेज जा रही हो? नैना ने यूं हैरानी से कहा जैसे आज से पहले वो घास खोदने चाहती हो। इसने यूं ही मसरूफ अंदाज में इस बात में सर हिलाए। बेटा, आज सुल्तान अपने घर जा रहा है, आज का दिन इसके साथ गुजारो, इसे एयरपोर्ट छोड़ने जाओ। जलाल अहमद ने अपनी बेटी को प्यार से देखा। इसका दिल जल गया। मौसूफ कौन सा मुल्क के अदम सुधार है जो आखिरी मुलाकात या ख्वाहिश के तहत इनका दिल बहलाया जाता है? ये कोई से कौन से वीआईपी थे कि सभी ने अलविदा कहने चाहते हैं, मगर अब अपने अब्बू को क्या कहती? खामोश होगी। सब इधर उधर की बातों के बजाय सुल्तानामा शुरू किए हुए थे। बेटा, हम लोगों का जाना तो जरूरी है, इसलिए मजबूर है, हम तुम्हें फोन करेंगे। छोटे अब्बू ने जाते जाते गले लगाकर खूब प्यार किया। बड़े अब्बू ने भी उठकर अपने इकलौते अमरीका पलट भांजे को अलविदाई बोसा दिया। अब्बू ने अलबत्ता हाथ मिला और अपने ब्रीफकेस से एक मोटी सी किताब निकाल कर दी। तुम्हें पसंद है ना, ब्रिटेंडर रसल? सुल्तान खुद आगे बढ़कर इनके गले लग गया और शुक्रिया अदा किया। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई है सुल्तान, दोबारा आना और कौसर को भी कहना। जाते जाते दादा अब्बा ने अपने बूढ़े कंधे पर इसका तवाना सर रख कर चूमा। सुल्तान ने इनके हाथों को बेसाख्ता चूम लिया। वो सब आगे पीछे चले गए, अलबत्ता अनीक ने आज ऑफिस से छुट्टी कर ली थी और नैना कंदील तो पिछले 2 हफ्तों से छुट्टी कर रही थी। फैजान और हारिस भी घर पर थे। रह गई वो भी ठंडी सांस भरकर यूनिफॉर्म तब्दील करने चली गई। अम्मी ने गोया सुकून का सांस लिया। बड़ी अम्मी, आज क्या पकाना बता दे। दोबारा आकर इसने किचन में झांका। छोटी अम्मी भी वही थी। एक क्या बताऊं, आज तो बच्चा जा रहा है, जाने फिर कब आए। तुम बताओ दुल्हन, क्या पकाएं? बड़ी अम्मी ने साथ खड़ी छोटी अम्मी से पूछा। अरविनी ने छोड़कर बाहर आ गई ताकि सफाई वगैरह करवा ले। बहुत मेहरबानी, आपने मेरी वजह से आज छुट्टी कर ली। सुल्तान जाने कौन से कोने से निकल कर आ गया था। अब्बू की बात टालती नहीं हूं मैं। इसने सोफे पर रखा तौलिया वगैरह उठाया। इसका मतलब है मुझे जलाल पुप्पा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। किसी के शुक्रिया की जरूरत नहीं, आप अंदर चलें, झाड़ू देनी है। इसने झाड़ू उठा ली। आप हमेशा मुझसे भागती क्यों है? मुझसे क्या बताती, भाग तो अपने आप से रही थी। आपको गलत फहमी हुई है। इसने झाड़ू देना शुरू कर दी। आप इस्लामाबाद आएंगी? मजीद सब्र का इम्तिहान। जी जरूर। इसने सोफे के नीचे से झाड़ू निकाली। जब भी बतूल आ गई। अरवीन, बड़ी अम्मी कह रही है बिरयानी का मसाला तैयार कर दो। अरवीन को तो गैर हाई मिली, वो फौरन ही बाहर निकल गई। फिर वो किचन में लगी रही। वो सब क्या करते रहे, इसने जरा तवज्जो नहीं दी। खाना सबके साथ खाया गया। फ्लाइट 2 बजे की थी। अफरा तफरी मची हुई थी। सबसे ज्यादा तैयारी तो नैना और कंदील की थी, जो नए सूट और मेकअप से सजी आंखों में आई नमी को बार बार साफ कर रही थी। हेलो, हाय हाय, मैं की कमां इन्हां दुनिया नूं। सभी तैयार होकर टीवी लाउंज में जमा थे। तुम नहीं जा रही एयरपोर्ट? बतूल ने इसके हुलिये को देखकर पूछा। इसने नफी में गर्दन हिलाई। मेरा भी दिल नहीं था, अनीक जबरदस्ती लिए जा रहा, तुम भी चलती। बतूल की बात पर फिर जहन कहीं और भटका। फिर वो संभली। पता नहीं अजनबी ना आशना लोग कैसे ख्यालों पे काबिज हो जाते हैं। हाँ लो, उमर लगदा पानी सुटन वाला होया। अधूरी शबी से इसने नजर चुरा ली। वो कौन सा बच्चा जो खो जाएगा? अरवीन ने आहिस्ती से कहा। कोने वाले सोफे पर सुल्तान अपने बैग की जिप बंद कर रहा था। हम सब इसलिए जा रहे हैं कि कहीं ये दोबारा ना आ जाए। बड़ा नुकसान हुआ हम लोगों का। हारिस हंसा। मेरी वजह से? क्या हुआ भाई? वो फौरन इनकी तरफ मतवज्जा हुआ। ये दोनों निकम्मी हो गई हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारी अम्माओं की तवज्जो आप पर होगी। दूसरा ये कि आपकी स्मार्टनेस के आगे हमारी दाल नहीं गलती। जहाँ साथ जाते लड़कियां आपकी तरफ ही मतवज्जा हो जाती। खबरदार जो हमें निकम्मी का, नैना बुरा मानते हुए कहा। फिर अरवीन की तरफ मतवज्जा हुई। तुम तैयार तो हो जल्दी से। अब लड़ाई छोड़ो, जल्दी करो। अनीक ने गाड़ी की चाबी लहराते हुए कहा। जाओ अरवीन, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। सब जा रहे हैं। काफी देर से बहस सुनती अम्मी का लहजा हुक्मी हो गया। अम्मी, मैं, कंदील ने मुंह बनाती अरवीन को तनबीही नजरों से घूरा। मामी, इन्हें हमारे जाने की खुशी है, यकीनन नफले पढ़ने के लिए रुक रही हैं। सुल्तान के कहने पर अम्मी ने इसकी तरफ देखा। ख्वाम का अपनी अहमियत जताना। कंदील की बात सुनकर इसे धचका लगा। इसने फौरन कमरे में आकर जो भी सामने सूट आया निकाल कर पहन लिया। बालों पर जल्दी जल्दी ब्रश फेरा। जो पहली लिपस्टिक सामने पड़ी थी उठाकर होंठों पर फेर ली और ढक्कन बंद किए बगैर पैर पटकती तेज तेज कदमों से लाउंज में आ गई। सबसे पहले बतूल की नजर इस पर पड़ी। शुक्र तुम आ गई। सब अलविदाई मुलाकात कर रहे थे। छोटी अम्मी ने खूब प्यार किया, सर पर हाथ फेरा। बड़ी अम्मी ने गले लगाया, चटाचट बुलाए ली। फिरोजा ने भी दुआया कलमात के, मगर बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी की गर्मजोशी न थी। सब लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे। पूरे रास्ते इधर उधर की बातें होती रही। सुल्तानी लोगों की मेहमान नवाजी से खासा खुश था और तवादा से सबकी तारीफें कर रहा था। खास तौर पर नैना और कंदील सरफरिश थे। ऐसा शाही प्रोटोकॉल, जिल्ले इलाही की खिदमत में हो तो जिल्ले इलाही दरबारी अंदाज में ताली क्यों नहीं बजाएंगे? अरविंद को गुस्सा आने लगा। इसने किसी से भी कोई बात नहीं की, बस खामोशी से सीट से टेक लगाए, आंखें मूंद ली। एयरपोर्ट पर वही गहमा गहमी थी। वो सब आगे चल रहे थे। सुल्तान, कंदील और अरविंद जरा पीछे थे। कंदील, ये आपके लिए। अपनी जेब से नीली मखमली डिब्बियां निकालकर सुल्तान ने कंदील को दी। मेरे लिए? कंदील के चेहरे पर कई 100 वॉल्ट के बल्ब जगमगा उठे। डिब्बिया खोली तो सुनहरा खूबसूरत कीमती पेन था।
तुम्हें पढ़ाई लिखाई से दिलचस्पी है ना? अरविंद को अपने चंद कदम आगे चलती नाज को हसीन नैना पर तरस आने लगा। बाजी बहरहाल किसी एक ने जीतना थी। रोबे हुसैन शायद मानित पड़ गया था। जीत सहानत के हिस्से में आई थी। अच्छा जी। अपना कीमती वक्त निकाल कर आपने मेरे लिए तकलीफ उठाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सबको खुदा हाफिज कहते हुए अरविंद के पास आया। वो आहिस्ता-आहिस्ता इन सबकी नज़रों से दूर होता गया। नैना के चेहरे पर उम्मीद और प्रेम की कैफ़ियत थी, जबकि कंदील को कुछ पा लेने की जीत जाने की सरशारी थी, जो इसके अंग-अंग से छलक रही थी। वो जल्द से जल्द ये खुशी सबको सुनाना चाहती थी, जाने कैसे सब्र के जहाज़ के उड़ने की मुंतज़िर खड़ी थी। अरवीन ने कंदील का रोशन चेहरा गौर से देखा। यकीनन सब जब घर जाकर कंदील ये खुशखबरी सबको सुनाएगी, तो अरवीन ने अपनी निगाहें नैना की जानब मोड़ ली। मासूम, जाज़िब नज़र, राह रोक लेने वाला चेहरा, जो यकीनन ये मुजर्रा सुनकर तारीक हो जाएगा। इसने ठंडी आह भरकर लंबी सांस खींची। कभी-कभी कैसे एक ही खबर किसी को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ अता कर देती है, तो किसी की ज़िंदगी के दर पे हो जाती है। अरविंद, वो देखो सामने। वो इधर-उधर से बेनियाज़ अपनी सोचों में गुम थी कि बतूल के ज़ोरदार ठोके पर चौंकी। वो देखो तो वही। इसने गर्दन घुमाई। दूसरे लम्हे इसका सांस जैसे रुक गया। यकीनन वही था, ब्लैक डिनर सूट में, ऊंचे लंबे कद के साथ, घनी काली मूंछों और बड़ी-बड़ी आंखों वाला। दाएं कंधे पर कोट लटका था, बाएं हाथ में लैपटॉप था। चेहरे से थकन और बेजारी नुमाया थी। इनके पास से गुजरते हुए सरसरी सी नजर डाली। अधूरी शबी पूरी तरह वाज़िह होकर अंदर ही अंदर हमकने लगी। घर चलो, क्या सुल्तान साहब के इस्लामाबाद पहुंचने तक यहीं खड़े रहोगे? अरविंद ने सूरत से अपना रुख मोड़कर जल्दी के शोर में चार न चार सबको चलना पड़ा। वो नीक से गाड़ी की चाबी ले दी, सबसे पहले भागकर सीट पर बैठ गई। वो सब काफी दूर सुस्त कदमों में बातें करते आगे पीछे टहलते हुए आ रहे थे। जब भी वो शख्स अपने कदमों को तेज तेज उठाता, इन सबसे आगे निकल कर आ गया। अरविंद ने दोबारा खुद को छुपाने के लिए मुंह फेर लिया। वो इधर उधर देखे बगैर चल रहा था। उफ, अगर देख लेता। इसने घबराकर सोचा और सांसों को दुरुस्त करने लगी, जब इसके साइड के शीशे पर दस्तक हुई। इसके शीशा नीचे करने पर वो माथे पर बल डालकर जरा सा झुका था। गाड़ी पार्क करने की तमीज नहीं है क्या? वही बारोब लहजा। इसके आसान खता हो के बाद तो इसकी समझ में खाक आती। बीबी, मेरा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, आगे से गाड़ी हटाएं। इसने बौखलाकर इसकी शक्ल देखी। वहां पहचान की कोई तहरीर नहीं थी, और वो वाज़ह तनबीह पर हैरान थी, जो कई दिन से इसकी आंखों को धुंधला रही थी। भाई आए तो वो आ रहे हैं। सामने से तेज-तेज चलते अनीक को अपनी तरफ आता देखकर इसकी जान में जान आई। अनीक हैरान से इस शख्स को देख रहा था, जो अरविंद से कुछ कह रहा था। दूसरे लम्हे से अपनी जल्दी में की गई गलत पार्किंग का एहसास हुआ। अनीक ने भागकर मजीद 2 कदम का फासला तय किया और सामने खड़े शख्स को देखा। आपकी गलत पार्किंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मैं अपने टाइम से ऑलरेडी लेट हूँ। इस शख्स ने खासी शाइस्ती से अनीक को गलती का एहसास दिलाकर घड़ी की तरफ देखा। आई एम सॉरी सर, मैं भी निकाल लेता हूँ। अनीक ने शर्मिंदगी से कहा, जिसे महसूस करके इस शख्स ने हौले से मुस्कुराकर अनीक से हाथ मिला और पीछे अपनी गाड़ी में जा बैठा। अनीक ने जल्दी से गाड़ी निकाली। इसने तुम्हें पहचान लिया ना? इसके बराबर में बैठते बतूल ने सरगोशी की। इसने नफी में गर्दन हिलाई। बतूल कुछ हैरान हुई, फिर पीछे देखने लगी, जहां से वो शख्स अपनी गाड़ी निकाल कर ले जा रहा था। पहचान की मतलब तो मुश्किल से तय होता है। यार, ये कैसे हो सकता है? ज़्यादा दिन तो नहीं हुए? बतूल को किसी तौर पर भी बात हज़म नहीं हो रही थी। इतनी भी अहम नहीं हूँ, ना ही किसी मलका हुस्न से मेरी शक्ल मिलती है। अरविंद बुरी तरह चिढ़ गई। दिल के किसी कोने में अपनी कम मायगी का एहसास जान-सी होने लगा। फिर भी यार, इससे पहले कि बतूल मज़ीद कुछ कहती, इसने फ़ौरन टोक दिया। वो खुद भी सँभलने की तगो-दो कर रही थी। मेरे सर में दर्द है, घर चलो फिर जिरा करना। वैसे भी घर जाने पर नया हंगामा खड़ा होगा। कंदील का चहकता अंदाज़ देखकर इसने बतूल को रोक दिया। बतूल नासमझी से इसकी तरफ देखने लगी, मगर इसकी नासमझी घर आने के ठीक 10 मिनट बाद खत्म हो गई। जैसे ही कंदील ने नीली मखमली डिबिया से सुनहरा कलम निकाला और तफसील सुनाई, सबके चेहरे लम्हा ब लम्हा बदलते चले गए। मुझे पता था सुल्तान बहुत अक्लमंद है, ज़हानत इसकी कमज़ोरी होगी। हुस्न तो यहाँ-वहाँ बहुत बिखरा था। बड़ी अम्मी का लहज़ा फ़ख्रिया हो गया, चेहरे पर चमक आ गई। फ़िरोज़ा ने सर दाब भरकर लाताल्लुक़ से अरविंद को देखा। नैना बेचारी की साहिर आँखों में नमी थी। बड़ी भाभी, हुस्न ही नहीं, ज़हानत भी वहाँ बहुत है, मगर अदाओं के दाँव पेच किसी-किसी को ही आते हैं। छोटी अम्मी को नैना की आँखों में आँसू देख ख़ासी तकलीफ़ हुई। तो उन्होंने बगैर किसी लिहाज़ मरव्वत के तंज़ का निश्चर चुप हो दिया। तुम्हारी बेटी तो जैसे दूध की धुली-धुलाई पार्स है, मुँह में चूस नहीं लेती है। वो क्यों चुप रहती? बतूल बौखला गई। हाँ, मगर आपकी बेटी की तरह जाल भी नहीं बुनती। छोटी अम्मी भी पीछे नहीं थी। अरविंद डर कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। एक ज़बरदस्त मार्का शुरू हो गया। नैना पाँव पटकती अपने कमरे में बंद हो गई। फ़िरोज़ा ने अरविंद का हाथ थामा और कमरे से निकल गई। वक़्फ़े-वक़्फ़े से थोड़ी देर बाद गोलाबारी होती रही। कभी कोई खामोश हो जाता, कभी कोई। बहरहाल दादा अब्बा के आने तक सूरत-हाल पर काबू पा लिया गया। ओए होए! जंग तो वड्डी छिड़ गई सी। सारे मौजूद लोगों के चेहरों पर मुख्तलिफ कैफियत थी। हाल कमरे में मौजूद हर ज़ी नफ्स अजीब से एहसासात का शिकार था। ख़वातीन ख़ौम का एक दूसरे से मुँह छुपा रही थी, आंखें चुरा रही थी। 5 किलो मिठाई के बड़े से डब्बे का मुंह खुला हुआ था। नरम नरम शीरे में डूबी गुलाब जामुनें छान कर ललचा रही थी, मगर सिर्फ फैजान, हारिस, अनीक, बतूल और अरवीन को। कौसर ने सुल्तान की मंगनी कर दी। अमरीका में कोई सुल्तान की क्लास फेलो थी, इसकी फैमिली पाकिस्तान आ गई। इनू कहंदे आ शदीद कुत्तियां आली। बहुत चंगी हुई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
खुश खुश बड़ा सा मिठाई का डब्बा लाकर दादा अब्बा ने धमाका किया और मिठाई खाते हुए स्टडी में चले गए। हैं ऐसा कैसे? बड़ी अम्मी ने बौखलाकर बड़े अब्बू के साथ हैरान परेशान बैठी कंदील को देखा, जिसके ख्वाब सिर्फ हफ्ता भर के लिए इसकी आंखों में मेहमान बने थे। वो सुनहरा कलम, मखमली डिब्बिया, वो बुरी तरह चकरा गई। नैना की निगाहों में तंज था। अरवीन को बेहद अफसोस हुआ। वो खूबसूरत स्मार्ट शख्स किस तरह जज्बात से खेल गया। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ टाइम पास करके गया, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अच्छा टाइम पास कर गया। हौसला करे बड़ी भाभी। छोटी अम्मी ने आगे बढ़कर इनका ठंडा हाथ थाम कर तसल्ली दी। फिरोजा ने दोनों को बाहर निकलने का इशारा किया। छोटे अब्बू ने खबरें देखने के लिए टीवी ऑन कर लिया। छोटी अम्मी बड़ी अम्मी का हाथ पकड़े ड्राइंग रूम की तरफ आ गई। फिरोजा और अरवीन भी वहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता बतूल और अरवीन सभी बड़ी अम्मी को तसल्ली देने लगे, जो बार बार अपने आंसू पोंछती जा रही थी। बतूल ने कंदील का कंधा थाम कर कहा, मैं तो खुश हो गई थी कि मेरी दुआएं रंग ले आईं। दो दो बेटियां, वो भी आम सी। मैं समझी मेरे मौला ने मेरी सुन ली। कौसर आ जाएगी सुल्तान के लिए, मेरा बोझ कुछ तो हल्का होगा। बड़ी अम्मी की आहुजारी सबका दिल हिला गई। कोई बात नहीं बड़ी भाभी, अल्लाह बहुत बड़ा, क्यों परेशान होती हैं? छोटी अम्मी ने बाहों के घेरे में ले लिया। फिरोजा जल्दी से जाकर पानी ले आई। कंदील शायद खुद पर काबू पा चुकी थी, जब भी बड़ी अम्मा के पाँव के पास आकर बैठ गई। बड़ी अम्मी ने इसे गले से लगा लिया। इनके आंसू कंदील के बालों में जज्ब होने लगे। मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी खुदगर्जी में तुम्हारे साथ ज्यादती की। अब बड़ी अम्मी छोटी अम्मी का हाथ थाम कर माफी मांग रही थी। छोटी अम्मी मुसलसल इनकी दिलजोई कर रही थी, मगर बड़ी अम्मी के आंसू किसी तौर पर रुक नहीं रहे थे। मैंने सोचा नैना खूबसूरत है, कम उम्र है, इसे तो अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। फिर इकलौती है, कंदील की उम्र होगी, इसके बाद बतूल है। मेरी उम्र देखो, आए दिन ब्लड प्रेशर में खुद गर्ज होगी। तुम्हें जाने क्या क्या सुना दिया। कैसी बातें करी हैं भाभी, अल्लाह आपका साया सर पर हमेशा रखे। कोई ऐसी भी उम्र नहीं हुई कंदील की। और बतूल? छोटी अम्मी ने प्यारी सी बतूल को देखा, जो इस सूरत हाल पर घबराई हुई थी। इसका हाथ पकड़कर अपने करीब किया। ओए होए! छोटी अम्मी ने काया पलट की। ये मेरे अनीक की दुल्हन है, खबरदार जिसके लिए परेशान हुई। मैं आज ही इनसे बात करके अब्बा तक बात पहुंचाती हूँ। वो फैसला जो शायद बहुत हंगामा-आराई के बाद होना था, एकदम खुशी-खुशी लम्हा भर में हो गया। छोटी अम्मी ने बतूल को गले लगाया। बड़ी अम्मी के आंसू मज़ीद रवानी से बहने लगे। फिरोज़ा ने आगे बढ़कर दोनों को मुबारकबाद दी। बतूल बौखला कर रह गई। वाह! मैं अभी भाई को खुशखबरी सुनाती हूँ। भाई, अनीक भाई! नैना चटाचट बतूल को प्यार करके टीवी लाउंज में भागी। कुछ देर में शोर-हंगामा शुरू हो गया। दादा-अब्बा के अलावा वही मिठाई का डब्बा मिनटों में एक-दूसरे के मुँह मीठा करके खाली हुआ। अनीक की खुशियों का ठिकाना नहीं था, बार-बार छोटी अम्मी के कंधे पर सर रख देता। बड़ी अम्मी की गोद में छुपी बतूल को गाहे-बगाहे मखमूर निगाहों से देखता। वो बेचारी मज़ीद सर झुका लेती। बड़ी अम्मी, छोटी अम्मी अब मिलकर कौसर और सुल्तान की बखियों धेड़ रही थी। ओए होए! कभी-कभी फिरोज़ा भी लुक़मा दे लेती। रात के बड़े अब्बा तक बात की और मज़ीद आधे घंटे में दादा अब्बा ने हाँ की नवीद देकर मोहल्ले भर में मिठाई बाँटने का हुक्म सुना दिया। हारिस फ़ैज़ान फ़ौरन दौड़े। नैना बतूल से चिपकी जा रही थी। कंदील चाय बनाने में मसरूफ़ थी। अरवीन ख़्वामख़्वाह मुस्कुराए जा रही थी। शर्माती छिचकती बतूल पर इसे बेइंतहा रश्क आया। मिठाई आने पर फिरोज़ा ने जल्दी-जल्दी प्लेटों में रखकर हारिस और फ़ैज़ान को मोहल्ले भर में दौड़ाया। कोई नहीं कह सकता था कि पिछले 2 दिनों से इस घर की फ़िज़ा में कैसी खामोशी और बदज़नी फैली हुई थी। अल्लाह ताला ने यकीनन खुशियों के दरवाजे इसके लिए पूरे चौपट खोल दिए थे। इशा की नमाज़ पढ़कर अरवीन टेरेस पर खड़ी होकर आसमान की तरफ देखते अपने रब से महवे कलाम थी। फिर कुछ देर बाद स्टडी टेबल पर आकर किताबें खंगालने लगी। मोहब्बत तो पत्तों की साएँ-साएँ की तरह होती है, ना दिखाई देती है, ना पकड़ में आती है, बस हसार में ले लेती है। सामने रखा डाइजेस्ट उठाया तो जो पहला सफ़ा खुला, ये तहरीर नज़र आई। इसने दोबारा पढ़ी। बतूल और नीक भी इस खूबसूरत हसार में मकीद हो गए थे। कितने खुश और मुतमिन थे। अरवीन ने आंखें बंद कर ली। बड़ी-बड़ी आंखों में लाल डोरे और घनी मूँछों के साथ एक सरापा बंद पलकों के पीछे लहराए। बेसाख्ता इसके होंठों को खूबसूरत मुस्कुराहट ने छू लिया। नो आंखों की बंद पुतलियों पर एक ऐसा ख्वाब उतरा है जिसने अपनी सारी जिंदगी में कभी लाशौरी तौर पर नहीं सोचा था। फूल, रंग, तितलियां, कोसकज़ा, केनमन फवार और बीबी मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। नो दो मुलाकातों में जी कुड़ी पागल हुई पई। अजनबी अंदाज, अचटती निगाह, पेशानी पर लकीरें, खुरदरा लहजा। बिल्कुल अचानक ख्वाबों की वादी में वो घुस आया। इसने घबराकर आंखें खोली। माथे पर पसीने के कतरे और हाथ पांव में लर्जिश आ गई। इसने बमुश्किल अपने हवास काबू किए। मैं क्या पागल हो गई हूँ? एक कतई अजनबी, कतई नाआशना, ये मुझे क्या हो गया? इसने सर थाम लिया। मैं क्या इतनी गई गुज़री हूँ? जाने कैसा है, क्या आदात है, किस ख़ानदान से है? मैं सिर्फ़ सूरत पर ही मरी हूँ। हो सकता है कि शादीशुदा हूँ, किसी को पसंद करता हूँ, मंगनी हो गई हो। हद होती है अरवीन बीबी बेवकूफ़ी की। इतने बरसों की रफ़ाक़त को मिनटों में ख़त्म कर दिया। झंझलाती खुद को सख्ती से डपटती हुई बिस्तर में सोने के लिए लेट गई, मगर ख्वाबों पर कब किसका ज़ोर है? अरवीन प्लीज़ ज़रा ये बतूल तक पहुँचा दो। अनीक किचन में घुसा। इसके सर पर सवार था। वो रात के खाने के लिए चावल उबाल रही थी। क्या है इसमें? गिफ्ट पेपर में लिपटा गिफ्ट इसने लेते हुए पूछा। अनीक झुंझला गया। यार छोड़ो, तुम बस इसको दे देना। जिंदगी में पहली बार तो कुछ दे रहा हूँ। नैना तो पूरे घर में ढंडोरा पीट देगी। अब तो वो पक्की हमारी हुई। कुछ तो हक बनता है। वैसे भी आज वैलेंटाइन डे है। वो मिन्नतें करने लगा। तुम खुद ही दे आओ, वो कमरे में है। अरवीन ने जान छुड़ाना चाहिए। इसे वैसे भी छोटी अम्मी से डर लगता था। हाँ, ताकि जूते खाऊं। प्लीज बहना, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। तुम्हारे दिल में ठहरा मेहमान।
اروین نے بے سختہ بات کر دی. کیا فضول بک رہے ہو؟ لاؤ دو. اس کا دل تھک تھک کرنے لگا جس شبی کو وہ کھرچ رہی تھی. انیک نے اپنی سادگی میں سے وہی لاپٹ کا. ابھی دیو پلیز، میں چاول پکا لوں گا. اوئے ہوئے، چاول بھی تو پکائیں گا؟ ٹھیک ہے پھر میرے بغیر ہوتی تو کہندی اللہ پھڑ تو پہلے چاول پکا، میں دیا نہیں ہوئے. وہ بے صبرا بنا ہوا تھا. اروین کی نظر ٹیبل کیلنڈر پہ پڑی تو ٹھٹکی. انیک نے دیا. دل لگا کر صفائی کرتی بتول کے آگے اس نے گفٹ رکھ دیا. بتول کی آنکھوں میں چکمگاہٹیں اتر آئیں. میں آج ہی بڑے ابا اور دادا ابا سے بات کرتی ہوں، اس لیلا مجنو کو کوئی انتظام کرنے، ورنہ میں خرچہ ہو جاؤں گی. یہ بتاؤ جون کے مہینے میں ویلنٹائن ڈے کون مناتا ہے؟ کیا صرف تم اور انیک؟ اوئے ہوئے، جون دے مہینے میں ویلنٹائن ڈے بنانا سے بھیجے انہیں. وہ اسے چھیڑتی ہوئی دوبارہ کچن میں آئی. انیک ہنوس وہیں براجمان تھا. بےتابی سے بتول کے تاثرات پوچھے. ارے بابا خوش ہے تمہارے ویلنٹائن گفٹ پر. اروین کو ہنسی آ گئی. چھوٹی امی کو آتے دیکھے انیک فوراً ہی باہر نکل گئی. سلاد نینا سے بنوا لو اور فریج میں مرغی رکھی ہے وہ بھی نکال لو. کباب بھی دیکھ لینا کتنے ہیں، اور قندیل کو بھیجو آ کر کچھ سویٹ ڈش بنا لے. چھوٹی امی جلدی جلدی بولی. وہ سخت متعجب ہوئی. افتاؤ خزاں فیروزہ بھی ہاتھ میں پھلوں کا شاپر لے کچن میں آ گئی. اروین تم جلدی سے جا کر نہا لو، ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہنا. چھوٹی بھابھی ابا جی کہہ رہے ہیں 4-5 افراد ہوں گے. ان کون آ گیا ڈی ایمرجنسی دے وچ؟ فیروزہ نے شاپر سنک میں رکھا اور پہلے اروین سے مخاطب ہوئی، پھر چھوٹی امی کو مطلع کیا. اروین فریج سے چیزیں نکالنے لگی. نکالتے ہوئے ٹھٹک گئی. کوئی آ رہا ہے کیا؟ اروین حیرت سے پوچھنے لگی. ہاں بھائی تم جلدی سے تیار ہو جاؤ. اور یہ بتول کا ایک تو اس لڑکی کی صفائی کا خپت. چھوٹی امی بتول کو آوازیں دینے لگی. وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی. فیروزہ نے اسے فروٹ چھیلنے کاٹنے پر لگا دیا. امی کون آ رہا ہے؟ وہ سخت چھنچھلا گئی. بھلا شام کو بلکہ رات کو 7 بجے نہانے کی کیا تک بنتی ہے. گالتے صحیح ہے. اے ہے اروین، یوں ہی منہ اٹھائے کھڑی ہو؟ تیار ہو، تمہارے دادا غصہ ہوں گے. ایک تو یہ لڑکیاں. قندیل تم تو جان چھوڑو، تیار ہو. وہی افراتفری بڑی امی نے بھی کچن میں آتے ہوئے ساتھ مچائی. وہ گھبرا کر نہانے بھاگی. نہا کر اپنا سب سے اچھا سوٹ نکال کر پہنا. بالوں کو برش کیا مگر ذہن میں اب تک الجھن تھی. آخر ایسا کون آ رہا تھا؟ وہ خود سے الجھتی دوبارہ کچن کی طرف آئی. آدھے پونے گھنٹے میں کافی کام نپٹ چکا تھا. قندیل نے میٹھا بنا لیا. کباب تلے جا چکے تھے. بریانی آخری مراحل میں تھی. بڑی امی سالن تیار کر کے دیگچی میں چمچہ چلا رہی تھی. اے ہے تم تو کچھ پاؤڈر سرخی لگاؤ. نینا تم جا کے اس کو دیکھو سلاد ہو گیا. چھوڑ دو، بڑی امی سے دیکھ کر بولی. اور دوسرے لمحے سے اطراق ہو گیا کہ سب کیا ہو رہا ہے. قندیل نینا تو یوں ہی عام سے حلیے میں کاموں میں مگن تھی، مگر وہ یعنی دادا ابا بڑے ابا وغیرہ نے وہ ایک دم پس مردہ ہو گئے. خوابوں سے دستبرداری کا اعلان ہو گیا. من پسند کھلونا چھین رہا تھا. خود کو بہلانے کا سامان آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا. دادا ابا کے بزنس پارٹنر کے رشتہ دار ہیں. اچھے مراسم میں بڑے ابا کے. بات تو ہوگی، رسمی کھانا پوری ہے، لڑکے کی ماں بہنیں وغیرہ آئیں گی. نینا کے ہاتھ اس کے چہرے پر تیزی سے چل رہے تھے اور اس کی معلومات میں اس تک پہنچ رہی تھی. ایک وہی بے خبر تھی. اس کے دل کو کچھ ہونے لگا. وہ تو ایک اجنبی سراب ہے. ایک اجنبی شبی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بے دم ہو رہی تھی. ایک آنسو آنکھ سے ٹپک کر کہیں کھو گیا. وہ خود سے الجھنے لگی. لا حاصل محبتوں کے دکھ یارب میرے نصیب میں نہ لکھنا. اگر وہ شخص میرا نہیں بن سکتا تو اے محبوب میرا دل بھی پھیر دے. کون سے کمزور لمحوں کی گرفت ہوگی جو ہار مقدر ہوئی ہے. ڈرائنگ روم میں چاہتے ان لوگوں کو سلام کرتے، ان سے پیار لیتے، ان سے بات کرتے. اس کا دل مسلسل اپنے رب کے آگے جھکا جا رہا تھا. وہ جانتی تھی کہ چاند چاہے کتنا ہی حسین ہو، چاندنی بکھیرتا ہو، پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے. اور وہ تو یوں بے خبر ہوئی کہ چاند کو پانے کی تمنا کب جاگی، یہ وہ سوچ بھی نہیں پائی تھی. اروین کے ساتھ ہی انیک کی تاریخ بھی لے لیتے ہیں دادا ابا سے. ہر اس خوش پروگرام طے کرا تھا. یار پہلے ذرا ان موصوفہ کی جیب ہلکی کرواؤ، اتنے سارے نیلے نیلے لوٹ آئے. آہ کیا خوشبو ہے. فضان نے اروین کی گود میں رکھے نوٹوں کو ناک لگا کر سونگا. سبھی ان کے سر ہو گئے کہ کہیں ڈنر پر لے کر آؤ. منگنی کی خوشی میں ٹریٹ دو. اسے بھلا کیا خوشی تھی؟ چپ رہی. تمہاری بھی تو دلی مراد بھر آئی ہے، تم بھی کچھ کھلانے پلانے کا بندوبست کرو. قندیل نے انیک کی کھنچائی کی. وہ بیچارہ سٹ پٹا گیا، مگر وہ لوگ کب بخشنے والے تھے. سب نے فوراً ہی انیک کی جیب سے آئس کریم کھانے کا پروگرام فل فور بنا لیا. بیچارہ دہائیاں دیتا رہ گیا. مہینے کی آخری تاریخ رقم کا نہ ہونا کچھ کام نہ آیا. وہ سب بتول کو بھی گھسیٹ لیا. اب تو فرار کی گنجائش ہی نہیں تھی. اب چلو ذرا نخرے کی ضرورت نہیں ہے، سب کی منگنیاں ہوتی ہیں. جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اروین کو بھی زبردستی گھسیٹا گیا. وہ نانا کرتی رہ گئی مگر وہاں شنوائی کہاں تھی. سب اکٹھے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے لڑ رہے تھے. انیک کو سپورٹس چینل دیکھنا تھا. فیضان اور حارث ایم ٹی وی پر دیکھنے پر بضد تھے، جبکہ بطول اور نینا شاہ رخ خان کی فلم کے لیے بے چین تھی. رہ گئی قندیل تو وہ پچھلی ساری باتوں کو بھول کر ساری توجہ ایم فل میں لگا رہی تھی، مگر گاہے بگاہے کتاب سے نظر اٹھا کر ایک نظر ان کی لڑائی پر بھی ڈال لیتی. اروین پاؤں صوفے کے اوپر رکھ کر خاموش بیٹھی صرف مسکرا رہی تھی. ریموٹ ایک کے بعد دوسرا چھین رہا تھا اور فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی. ایم ٹی وی کی شکایت دادا ابا سے کروں گی، نینا نے فیضان اور حارث کو دھمکی دی. اور تم جو پرائے مردوں کو تاڑتی ہو، ہائے شاہ رخ خان، اف ویوک اوبرائے. فیضان چلائے. بستے فون کو اٹھانے کا دھیان کسی کو نہیں تھا. یہ وویک اوبرائے بھی کہ دیکھنے والی چیز ہے. شاہ رخ تو چلو ٹھیک ہے، لوگوں کا بڑا گرش ہے. وویک اوبرائے ہم تو صرف تاڑتے، تم تو باقاعدہ خط و کتابت بھی کرتے ہو. وہ سامنے والی بطول نے اس کا ویک پوائنٹ پکڑا.
यार डरने की क्या बात है, हाँ फिर करते हैं। फैजान को बौखलाते देख हारिस ने मोराल बढ़ाया। वाह वाह क्या मर्दानगी, अभी जाती हूँ मैं दादा अब्बा और बड़े अब्बा के पास। नैना ने दोबारा रिमोट छीना। हाँ हाँ जाओ जाओ, मगर ये क्या, इसी वक्त पंखे लाइट टीवी सब ऑन हो गया। अनीक का कहका बेसाख्ता था, लाइट जा चुकी थी मगर फोन की बेल मुसलसल हो रही थी। सभी इस तरफ मतवजह हो गए। फैजान ने हाथ बढ़ाकर बिलाकर रिसीवर उठा लिया। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे याद कर लिया भाई? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। आप सुनाए, फोन कैसा किया? अरे शर्माने की क्या बात, हाँ हाँ नहीं नहीं, हम लोग ऐसे बैकवर्ड भी नहीं, सामने। अच्छा अच्छा रुक तो जाए, हमको कुछ दुआएं दे जाए। अरवीन, वो मुसलसल बातें कर रहा था, फिर अरवीन को आवाज थी। वो हैरान होकर सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। फैजान ने इशारे से अपने पास बुलाया। आपका फोन है? वो सख्त हैरान हुई। इसकी बातों से तो किसी शख्स का फोन लग रहा था। कौन है? उठकर आते हुए इसने पूछा। अरकम हमदानी। नाम सुनकर वो एकदम रुक गई। इस नाम के तो किसी शख्स को वो नहीं जानती थी। कौन अरकम? मैं तो नहीं जानती, रखो रिसीवर नीचे। अरविंद वहीं से पलटने लगी। फैजान ने इसका हाथ पकड़ लिया। बाकी सबके चेहरों पर शरारती मुस्कुराहट थी। जनाब, हमारे भाई अरकम हमदानी, हमारे प्यारे जीजा जी, बहनोई, ब्रदर इन लॉ। अनीक उठकर बाहर निकल गया। लीजिए जनाब, चलो हम सब चले जाएं, प्राइवेसी दे दें। हारिस और फैजान के बाद नैना और बतूल उठी। वो बौखला गई। मुझे कोई बात नहीं करनी। इसने झटके से अपना हाथ छुड़ा और बाहर जाने लगी। कंदील ने फैजान के हाथ से रिसीवर लेकर जबरदस्ती से दिया और सबको इशारे से बाहर निकलने का कहते खुद भी निकल गई। अरवीन ने आखिर में जाती बतूल का हाथ पकड़ लिया। बाकी सब बाहर चले गए। बतूल रुक गई। इसने खुश्क होठों पर जुबान फेर कर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, इतनी देर में पहचानी आप हमें? गंभीर आवाज समाज से टकराई। वो बौखलाने लगी। भला जिससे आशनाई ना हो इसे क्या पहचानती, और जो दिल की मसनद पर तम तराक से बराजमान मुसलसल अपने होने का एहसास दिला रहा था, इस अजनबी को कैसे इस्तेहकाक से खुद को बखेरने से रोकती? चले मैं अपनी पहचान करवा देता हूँ। अरकम हमदानी, हमदानी इंडस्ट्रीज के मालिक फारूक हमदरानी का इकलौता बेटा। इकलौता होना हम दोनों में मुश्तरक है, मगर बहनों के मामले में खुशनसीब हूँ। दो बहनें हैं मेरी, दोनों की शादी हो। शाइस्तगी के साथ अरकम हमदानी अपना तारुफ करवाने लगा। वो खामोशी से सुन रही थी। इसे भला क्या दिलचस्पी होनी थी, अभी तो दिल को संभालने के लिए वक्त दरकार था। हेलो, हेलो अरवीन, आप सुन रही हैं? वो फौरन ही चौंकी, जाने वो क्या क्या तारुफ करवा चुका था। जी, बमुश्किल वो हलक तर करके बोली। आपको सी फूड बहुत पसंद है, चाहे मई का गर्म तरीन दिन ही क्यों ना हो। वो शायद हंस रहा था। वो बुरी तरह से चौंकी। आप पे एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कभी अपने दिल की भी मान लेते। मैंने भी दिल की मान ली है। मेरा जुमला? इसने अपनी यादों के सारे कोनों को खंगाला। इससे बात करना तो दरगाह कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, बल्कि बड़े अब्बा ने, दादा अब्बा ने तस्वीर तक नहीं दिखाई थी कि इसका नसीब किसके साथ फोड़ रहे हैं। हाँ, आपका जुमला। एक दिन मैं ऑफिस से निकलकर सामने बने होटल में जाकर लंच के बाद कॉफी पी रहा था, तो एक लड़की अपनी साथी के साथ आई जिसे दोपहर 6 बजे डिनर करना था, और मैं इसकी बात सुनकर बेसाख्ता उठते उठते रुक गया। इसका खनकता लहजा, चेहरे में फैली मुस्कुराहट। अरविंद के जहन में एक छमाका सा हुआ। फिर इस लड़की ने मुझे ठंडा करने की कोशिश की और खौफजदा होकर अपनी साथी के पीछे छुप गई। आप? अरविंद को लगा वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देगी। दुआएं यूं भी कबूल होती हैं, अल्लाह इतने करीब होता है। आपको ढूंढने में पूरा हफ्ता लगा था, और इससे पहले खुद को समझाने में कि पहली नजर की मोहब्बत कुछ नहीं होती। मुझ जैसा प्रैक्टिकल माइंडेड शख्स किसी तो और मोहब्बत नहीं कर सकता। मगर मैं तो जैसे हर काम हर बात भूलता जा रहा था। सिर्फ एक चेहरा, एक हंसी, एक मासरत, एक बौखलाहट, और इन सब चीज़ों में वाबस्ता एक लड़की याद रह गई। अरवीन का दिल चाहा अभी और इसी वक्त अपने रब के आगे सजदा रेज हो जाए। जो दिलों के अंदर के सच को जानता है, जो रुस्वा नहीं करता, जो देता जाता था, इतना देता कि छोटी छोटी पड़ जाए, झोली छोटी पड़ जाए। इसके आंसू गालों पर बहने लगे। बतूल हैरान होकर रोती हुई अरवीन को देख रही थी। मगर मगर वो एयरपोर्ट पर तो आपने पहचाना। वो बेरबत हो गई। खुद अपनी ही जात को पहचानने के लिए आईने की जरूरत नहीं पड़ती। अहमक लड़की, मैं पहचान गया था। जो दिल के मकीन हो वो बीच चौराहे पर रुस्वा नहीं किए जाते। अब तुम मेरी हो तो सब जायज होगा। मैं जल्दी जायज तरीके से। अच्छा, खुदा हाफिज। वो जाने क्या बोलना चाह रहा था, अरविंद ने फौरन रिसीवर रख दिया। इसके दिल खुदा के हजूर सजदा रेज़ था। इसका रवां रवां अपने रब की तस्बीह बयान करने लगा, जिसने इसके दामन में शख्स की मोहब्बत डाल दी जो वाकई मोहब्बत करने के लायक था। जी गाइस, खत्म शुद। तो हमारा जो ये आज का नावल था अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा आपको लगा नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे हम न्यू नावल के साथ। मेरी पूरी कोशिश है आपको नावल टाइमली मिल जाए, लेकिन अभी मैं ज़रा डॉक्टर पे जा रही हूँ, तो वैसे तो मेरे पास नेट होगा, लेकिन अल्लाह करे नेट को कोई मौत ना पड़ जाए। वीडियो ने भी कंपाइल भी होना है, तो इंशाल्लाह अगर थोड़ी-सी देर सवेर हो जाए तो माज़रत। बस थोड़ा मेरी तबीयत सेट होने दें, फिर हम रूटीन में आते हैं अपनी, ठीक है? मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और हाँ, मुझे बताइएगा कि आज की में वॉइस ठीक थी? मैंने न्यू माइक यूज़ किया है, तो आप लोग मुझे अपनी राय का ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट वाली 10 मिनट की वीडियो निकाल के एंड से सारा बताइएगा कि ये वाली आवाज़ ठीक है, या मैं अपनी पुरानी है वो एक न्यू हैंड फ्री भी मंगवाई है, या उससे ट्राई करूँ। तो अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि फिर मैं उस हिसाब से नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करूँ।
ٹھیک ہے، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔